점님, 예, 예, 잠깐 기도합시다. 벨브리아. 거룩하신 아버지 하나님, 하나님의 은혜와 사랑을 감사합니다. Ариусыг Бурханы таны хайр нэгүсэл талархъя. 우리도 2학기 신학교 개강을 할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Өнөөдөр энэ 2 дугаар семестрийн хичээлийг эхлүүлж байгаа талархаж байна. 이번에 이 잠언 말씀을 다 마치고자 합니다. Тэгээ энэ семестрт сургаалт төгс номын бүгдийг үзэж дуусгах төлөвлөгөөтэй байна. 하나님께서 성령의 감화 감동으로 저희들을 가르쳐 주시고 잠언을 잘 배우고 마칠 수 있도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주시옵소서. Ариун сүнсний хөдлөл, ариун сүнсний удирдлага үргэлж бидэнтэй хамт байна. Энэ семестрт хичээл суралцж байгаа бүх оюутнууд итгэмжтэй суралцаж энэ сургаалт төгс номоо бүрэн гүйцээд үзэж дуусгахад туслаарай. 오늘 2학기의 첫 시간입니다. 하나님께서 함께 해주시옵소서. Өнөөдөр 2 дугаар семестрийн эхний хичээл байна. Та хамт байгаач. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 오늘 잠언 20장 Сургаалт төгс 20, 20장 25절입니다. 20-ийн 25-аас эхэлнэ. 잠언 20장 25절 읽어주세요. Сургаалт төгс 20-ийн 25. Энэ бол ариун хэмээн хурдан хуумгаа хэлээд тангаргалсныхаа дараа лавлан эргэцүүлэх нь хүмүүний хувьд хавх юм аа. 함부로 이 물건을 거룩하다 하여 소원하고 그 후에 살피면 그것이 그 사람에게 덫이 되느니라 했습니다. Хурдан хуумгаа энэ бол ариун гэж хэлэх нь 자, 25절 이 말씀을 우리가 잘 이해를 해야 됩니다. за энэ ямар утгатай юм бэ гэдгийг бүгдээрээ сайн ойлгох хэрэгтэй. 이 말씀은 우리가 소원할 때, 하나님 앞에 소원을 할 때 경솔하게, 함부로 경솔하게 소원을 하지 말라는 것입니다. За тэгвэл энэ ишлэл Бурхны өмнө маш бодлогогүйгээр Бурханд тангаралдаж амлалт өгч болохгүй гэдгийг хэлж байгаамаа. 하나님께 무엇을 바치겠다고 소원을 해놓고 그 후에 마음이 달라지는 것, 마음이 변하는 것, 그것을 경고하고 있는 겁니다. Бурханд ямар нэг юм хийнэ гэж тангаргалж амлчаад түүнийхээ дараа нөгөө тэр сэтгэл нь хуурч байгаа ийм байдлыг анхааруулж байгаа ийм ишлэл юм аа. 예, 그러니까 하나님 앞에 은혜를 받고서 하나님께 이것을 드리겠습니다, 바치겠습니다 해놓고 나중에 마음이 또 변해서 이렇게 바치지 않고 자기 것으로 이렇게 다 사용하는 것입니다. За эхлээд Бурхны үгийг сонсоод ч юм уу ариун сүнсний хөдлөлөөр ингээд жоохон дүүрээд ч юм уу сэтгэл нь ингээд ийм баяр хөөртэй болтлоод сэтгэлийн хөөрлөөр за Бурхан би ийм хиймнэ гэж ийм өгнөч гэдэг юм уу ингэж амлалт гаргаад тангар гаргачаад тэгээд дараа нь нөгөө сэтгэл хөдлөл нь байхгүй болсны дараа Бурханд тэр тангаралсан амлсан зүйлээ биелүүлэхгүй хийхгүй байгаа ийм байдлыг буруу зүйл юм аа гэдгийг хэлж байгаа ишлэлээ. 그러니까 우리가 하나님의 은혜를 받을 때 사람들이 이거 하나님의 은혜구나, 감사하구나, 내가 이걸 하나님께 바쳐야 되겠다, 그런 사람들이 많이 있어요. За ер нь бол ингээд үгийг сонсоод ч юм уу ямар нэгэн байдлаар Бурханаас ивэлийг авлаа гэж юм сэтгэл зүрхэндээ мэдэрсэн үедээ хүмүүсүүд Бурхан би танд ийм хийнэ, ингэж хийнэ гэж амлалт тангараг тохиолдлууд бол маш их байдаг. 그러나 나중에 그 마음이 다시 변해서 그 바치겠다는 마음이 변해가지고 결국은 하나님께 드리지 않고 자기가 사용하는 것, 자기 것으로 사용하는 사람들이 있습니다.
Тэгээд дараа нь нөгөө сэтгэл ингээд хөрөөд ирэхээрээ тэгж тангаралсан тангарааг андгаалсан андгаанууд нь бүгдээрээ яадаг вэ гэхээр бурханд хийхээ болоод тэр хийн гэж байсан зүйлээ өргөнө гэж байсан зүйлээ өөртөө хувьдаа ашиглчихдаг. 그래서 함부로 소원해놓고 나중에 이 생각이 달라지는 것은 사람이 걸리기 쉬운 올무라는 것입니다. За тэгээд ийм хөнгөн хуумга ийм хурдан хуумга сэтгэлээр бурханд тангараг өргөж байгаа, андгаа гаргаж байгаа энэ байдал нь тухайн хүнд өөрт нь юу гэхээр тэр зангуу болдго юм аа. 그래서 이 전도서 5장 5절에도 이런 말씀이 기록되어 있습니다. Номлогчийн үгс 5:5 дээр ийм үг байдаг. 경솔하게 소원하고 갚지 아니하는 것은 경솔하게 소원하고 갚지 아니하는 것보다 차라리 소원하지 않는 것이 낫다 그랬습니다. Номлогчийн үгс 5:5 амлаад үл биелүүлснээс амлахгүй байх нь дээр. 우리가 신앙생활할 때 특별히 우리가 주의할 말씀입니다. За энэ үг бол итгэгч бид нарын итгэлийн амьдралдаа ямагт анхааралтай, болгоомжтой байх ёстой зүйлийн нэг муу юм аа. 사람들은 이 마음이 변하기 쉽다는 것이 우리의 마음인 것을 알아야 됩니다. Тэгээд энэ хүний сэтгэл маш амархан хуйлж өөрчлөгддөг юм аа. гэдгийг бид нар бас мэдэх хэрэгтэй. 그러나 우리가 하나님의 뜻대로 소원한 것은 반드시 지켜야 됩니다. харин бид нар бурхны хүсэл тааллын дагуу бурханд амлалт тангараг гаргасан тохиолдолд түүнийгээ заашгүй биелүүлэх нь чухал юм аа. 시편 15편 4절 한번 찾아봐요. Дуулал 15-ийн 4-ийг харъя. 시편 15편 4절. Дуулал 15-ийн 4. 그 마음에 소원한 것은 해로울지라도 변치 아니하며라고 했습니다. 그 마음에 소원한 것은 손해가 볼지라도 반드시 지켜야 된다 그 말이에요. За дуулал 15-ийн 4-р ишлэлийн 2 дахь өгүүлбэр дээр юу гэсэн байгаа вэ гэхээр тэр өөрөө хохирсон ч андгааснасаа нэцдэггүй гэсэн байна. 그래서 우리가 하나님 앞에 소원할 때는 신중하게 하나님의 뜻인가 잘 살펴서 우리가 소원해야 되고 그 소원한 것은 반드시 지켜야 된다 그 말이에요. Тэгвэл юу гэхээр бид нэр бурханд андгаа тангараг өргөхдөө хийхдээ маш анхааралтай байх ёстой төдийгүй тэгж андгаа тангараг хэрэг бурханд хийсэн тохиолдолд түүнийг заашгүй биелүүлэх хэрэгтэй юм аа. 여러분 사도행전 5장에 보면 아나니와 삽비라가 나오죠? Үйлс 5 дугаар бүлэг дээр Ананиа, Сафариа хоёрын тухай гардаг. 아나니와 삽비라가 처음에 그 사도들에게 소원을 했습니다. Тэгээд тэр хоёр элч нарт тангаргалсан 땅을 팔아서 그 하나님께 바치겠다고. тэгээд тэр газраа зараад бурханд өргөнөө. 근데 나중에 땅을 팔아서 돈을 받고 보니까 마음이 변했어요. Тэгээ нөгөө хоёр чинь газраа зарсан. Тэгээ газраа зарах нь бол зарсан. Тэгээ дараа нь яасан бэ гэхээр нөгөө хоёрын сэтгэл нь өөрчлөгдсөн. 그 다 바치지 않고 한 절반만 갖다 바치고 절반은 자기가 가지고 갔습니다. Тэгээ тэр хоёр газраа зарчаад нөгөө зарсан мөнгөнийхөө талыг нь өргөсөн байгаа. 그랬더니 베드로가 그걸 성령으로 베드로가 그 마음을 알아보고 책망을 했습니다. За тэгээд хин Паул ариун сүнсээр тэр хоёрыг мэдсэн байгаа. Тэгээд тэр хоёрыг зэмлдэг. 그래서 베드로가 아나니아야 어찌하여 사탄이
내 마음이 가득하냐 책망했어요. За Анания чиний сэтгэлд хэрхэн сатан шүүгвэ? 그리고 네가 성령을 속이고 땅값 얼마를 몰래 감추었느냐 하고 책망을 했어요. Ингэсэн байгаа. Анания зүрх чинь яагаад сатаанд автваа гэсэн байгаа. Тэгээд чи худалдсан газрынхаа үнийг яагаад худал өргөвөө? 그래서 아나니아가 죽고 말지요. 하나님의 징벌을 받았어요. За ийхүү Анания бурхнаар шийтгэгдэн өгсөн. 그럼 몇 시간 후에 그 아나니아의 아내 삽비라도 베드로 앞에서 또 거짓말을 합니다. Тэгээд хэдэн цагийн дараа Ананиагийн эхнэр болох Сапфир Петрт худлаа хэлсэн байгаа. 삽비라도 또 거짓말하고 결국은 성령을 속였어요. Тэгээд Сапфир түрүүн би Паул гэж буруу ярьсан байх шүү Петр шүү. Тэгээд Сапфир бас нөхдөйгөө адилхан Петрт худлаа ярьсан. 그리고 삽비라도 죽고 말았습니다. Тэгээд харамсалтай тэрээр өгтгээ. 우리가 이렇게 하나님 앞에 소원할 때 우리가 하나님의 뜻인가 잘 살펴서 소원하고 만약에 하나님의 뜻대로 소원했다면 손해가 벌지라도 반드시 하나님께 드려야 된다는 겁니다. За тэгээд бид нар юу гэхээр Бурхны тааллын дагуу түүнд өргөж амлсан ямар нэгэн амлалт гаргаж тангарагсан болвол түүнийг заашгүй биелүүлэх хэрэгтэй юм аа. 이것은 Тангараг амлалтанд хувь хүн ямар нэгэн хохирол амсч байсан ч гэсэн хамаагүй заашгүй тэр тангарага гүйцэлдүүлэх хэрэгтэй. 이것은 사람한테 약속을 할 때도 약속을 경솔하게 함부로 하면 안 됩니다. Мөн хүнд тангарага өргөхдөө амлалт хийхдээ бас хөнгөн хуумгаа хандаж болохгүй. 사람은 마음이 변하기 쉬워요. За хүний сэтгэл бол амархан хувирдаг шүү дээ. 그렇기 때문에 자기 마음의 그 어떤 감정에 따라서 약속을 하면 안 됩니다. Тийм учраас сэтгэл хөдлөлийнхөө дагуу сэтгэл хөдлөлөөр ямар нэгэн амлалт гаргаж болохгүй. 성령의 인도를 따라서 하나님의 어떤 뜻을 따라서 우리가 약속을 하고 소원을 해야 된다. Тэгээд амлалт гаргахдаа ариун сүнсний удирдлагын дагуу ариун сүнсээр удирдуулан амлалт тангарах өрөх нь чухал юм аа. 우리가 하나님의 뜻을 따라 이렇게 소원한 것은 하나님께서 그 소원을 이행할 수 있도록 또 은혜를 주십니다. Тэгээ бид нэр хэрвээ бурханд ингэж тангарсан болвол бурхан бас ийхэн одоо 하나님의 뜻대로 소원한 것은 하나님께서 그 소원을 이행할 수 있도록 은혜를 주신다는 거예요. За тэгээ хэрвээ бид нэр бурханы хүсэл тааллын дагуу амлалт хийсэн байлаа, тангарагсан байлаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол бурхан бас түүнийг өөрөө биелүүлж өгдөг юм аа. 그러나 자기 욕심대로 한 것은 결국은 그 약속을 지키지 못합니다. Харин хүн өөрийн хүсэл шуналлынхаа дагуу ямар нэгэн амлалт тангараг гаргасан бол тэр түүнийг хүмүүс ер нь дараа нь яадаг вэ гэхээр гүйцэлдүүлэх магадлал нь бага байдаг юм аа. 26절 26 дугаар ишлэл. 잠언 20장 26절 сургаалт 26. 지혜로운 왕은 악인들을 키질하며 타작하는 바퀴로 그들 위에 굴리느니라 했습니다. Мэргэн хаан хар санаатнуудыг жигшиж тэдний дээр термийн чулуу эргүүлнэ. 말씀은 이 8절 20장 8절의 말씀과 내용을 같은 말씀이에요. Энэ ишлэл нь 20 дугаар ишлэлийн 20 дугаар бүлгийн 8 дугаар ишлэлтэй яг адилхан ишлэл байгаа. 20장 8절 말씀도 심판 자리에 앉은 왕은 그의 눈으로 모든 악을 흩어지게 한다 그랬습니다. Сургаалт 28-ыг харах юм бол
Зөв шударгын ширээнд залрагч хаан харцаараа хамаг хорон муу зүйлийг хөөдгөө. 자, 그래서 여기에 8절에는 심판 자리에 앉은 왕이라 했고요. 8 дугаар ишлэлдэр зөв шударгын ширээнд залрагч хаан гэсэн байгаа. 자, 26절에는 지혜로운 왕으로 또 나타나고 있습니다. 8 дугаар ишлэлээр болохоор яг Солонгос Библийнх нь орчуулга нь шүүгчийн синтед залрагч хаан гэсэн юм орчуулгатай байгаа юм байна. Монгол болохоор зөв шударгын хаан гэсэн байна. Тэгээд 26 дугаар ишлэлээр болохоор мэргэн хаан гэсэн байна. 여기 26절에서 악인을 키질한다는 말이 나옵니다. Тэгээд хар санаатнуудыг жигшдэг гэсэн. 이것은 의인들 사이에서 악인들을 갈라낸다는 거예요. За тэгвэл энэ нь хар санаатнуудыг жигшнэ гэж байгаа нь ямар утга агуулгыг агуулж байгаа гэхээр зөвтүүдийн дундаас хорон муу хүмүүсүүдийг ялгана гэсэн утгыг агуулж байгаа. 그 악한 사람들은 의인의 모습을 가지고 의인인 채 하고서 사람을 속이는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол хорон муу хүмүүсүүд зөвхт юм шиг дүр эсгээд зөвхт хүмүүсийн дунд шурглан ордгоо гэсэн утгыг агуулж байгаа. 의인으로 가정을 하고 활동을 하는 겁니다. Тэр хорон муу хүмүүсүүд зөвхт хүний дүр эсгээд шурглан ордог байх нэ. 여러분 이 세상에도 의인의 모습을 이렇게 꾸며가지고 마치 의인처럼 활동하는 악인들이 많이 있어요. За энэ ертөнцийг бүгдээрээ нэг хараад үзье. Яг зөвхт юм шиг, зөв хүн юм шиг хүмүүсүүд байдаг. Тэгээ тийм хүмүүсүүдийг яг ингээ сайн хараад үзэх юм бол хорон муу тэр доторх мөн чанар нь үнэхээр хорон муу хүмүүс байдгаа гэдгийг бид нэр хардаг шүү дээ. 왕은 그런 사람들을 다 찾아내서 심판해야 된다는 거예요. За тэгвэл хаан тийм хүмүүсүүдийг бүгднийг олж илрүүлдэг юм гэсэн үг байна энэ 26 дугаар ишлэл. 악인들을 키질해서 타작하는 바퀴로 그 위에 굴린다. 이 말씀은 악인들을 찾아내서 심판한다는 거죠. Тэгээд 26 дугаар ишлэлдэр хаан, мэргэн хаан хар санаатнуудыг олж илрүүлээд бидний дээр термин чулууг эргүүлнэ. 이런 사람들이 나라에 큰 해가 되고 나라를 무너뜨리는 아주 그 악한 사람들이에요. За ийм хорон муу хүмүүсүүдийг бид нэр харах юм бол улс орондоо маш их гарц хохирол учруулдаг ийм байдлуудыг бид нэр хардаг шүү дээ. 그래서 이 지도자, 왕이나 이 지도자들은 그런 의인의 모습을 가지고 악하게 활동하는 사람들을 잘 찾아내서 그런 사람들을 심판해야 됩니다. За тэгвэл энэ хаан болох улс төрийн удирдагч нар тэр улс төрд байгаа улс төрд шурглан орсон зөвхт хүний дүрээр эсгэж улс төрд орсон тэр хорон муу хүмүүсүүдийг олж илрүүлэх хэрэгтэй юм аа. 그래서 왕은 분별력이 있어야 돼요. Тийм учраас энэ хаан ялгаж салгах чадвартай байх ёстой. 악한 것과 선한 것을 분별할 수 있는 그 지혜가 있어야 됩니다. Зөвхт зүйл ба хорон муу зүйлийг ялгаж салгах тэр мэргэн ухаантай ялгаж салгах чадвартай байх ёстой. 여러분 자녀들도 어릴 때부터 선과 악을 분별할 수 있는 지혜를 가르쳐 줘야 됩니다. Тэгээ та бүхэн үр хүүхдээ багаас нь хорон муу болоод зөв зүйлийг юу гэдэг юм бэ гэдгийг сайн зааж ойлгуулах хэрэгтэй. 그 솔로몬이 왕이 된 다음에 하나님 앞에 제일 먼저 구한 것이 있습니다. Соломон хаан болсныхаа дараа Бурханаас хамгийн түрүүнд гуйсан нэг зүйл байгаа. 선악을 분별할 수 있는 지혜를 달라고 하나님 앞에 기도했습니다. Сайн мууг ялгах чадварыг хайрлаач гэж Бурханаас залбирсан.
이런 지혜가 있는 사람들이 지도자가 되고 이런 사람들이 권세를 자리에 앉아야 됩니다. 권세 자리. За ийм хүмүүсүүд тэр удирдгчийн байранд байх ёстой. Ийм хүмүүсүүд эрх мэдлийг гартаа авах ёстой юм аа. 그래서 이 선한 사람들은 칭찬해주고 악한 사람들은 벌을 내려야 돼요. За тийм учраас зөвхт хүмүүсүүдийг 사ашааж хорон муу хүмүүсүүдийг шийхэх ёстой. 그리고 이 선악을 분별하는 지혜는 그 하나님이 주시는 겁니다. За тэгвэл энэ сайн мууг ялгах мэрэгэн ухаан нь Бурханаас ирдэг юм аа. 하나님을 경외하는 자에게 선악을 분별하는 그 지혜를 하나님이 주시는 거예요. Бурханыг хүндэтгэж Бурханаас имээдэг нэгэнд ийм сайн мууг ялгах чадварыг Бурхан өгдөг юм аа. 여러분 솔로몬이라는 이름의 뜻이 여호와를 사랑한다 그 뜻입니다. Соломон гэдэг энэ нэрний утга нь Яхуваг хайрлана гэсэн утгатай. 여러분 하나님을 사랑하고 하나님의 명령을 잘 순종하면 하나님이 선과 악을 분별할 수 있는 지혜를 주시는 거예요. Тэгвэл та бүхэн Бурханыг хайрлаж тэр Бурханыг бүхий л зүрх сэтгэлээрээ хүндэтгэн мөргөж бишрэн дээдэлдэг бол Бурхан өөрийн сайн мууг ялгах чадвараа хайрлах болно. 여러분 이 세상에서는 악한 자들이 선한 모양을 가지고 활동을 많이 하고 사람들을 속입니다. Энэ ертөнцийн хорон муу хүмүүс зөвхт юм шиг дүр эсгээд маш их зүйлсийг хийж байгаа. 그래서 이 지도자 왕은 그런 사람들을 잘 찾아내서 다 심판해서 물리쳐야 됩니다. 그래야 나라가 잘 되는 거예요. Тийм учраас энэ удирдахч болох энэ хаан удирдагч нар нь Бурханаас тэр сайн мууг ялгах чадварыг хүлээн аваад тэр хорон муу байдал, зөвхт байдал, хорон муу хүмүүс, зөвхт хүмүүсүүдийг ялгаж салгах хэрэгтэй юм аа. 그래서 여러분들 자녀들을 어릴 때부터 하나님의 말씀을 통해서 선악을 분별할 수 있는 그런 지혜를 배우는 거예요. Тийм учраас өөр хүүхдтэй багаас нь сайн мууг ялгах энэ чадварт суралцуулах хэрэгтэй. 그럼 하나님께서 귀하게 사용하십니다. Тэгвэл Бурхан өөртөө эрхмээр ашиглах болно. 27절 27 дугаар ишлэл. 사람의 영혼은 여호와의 등불이라 사람의 깊은 속을 살피느니라 했습니다. Хүний сүнс бол түүний дотоодын мухарт буйгч нэгтлэн үздэг эзний дэнлүү билээ. 여기서 등불이라는 것은 사람의 거듭난 그 영을 말하는 것입니다. 거듭난 영. За энэ 27 дугаар ишлэл дэнлүү нь ямар утгыг илэрхийлж байгаа гэхээр хүний дахин төрсөн сүнсийг илэрхийлж байгаамаа. 그래서 이 사람에게 거듭난 영, 그 중생한 영이죠. 그 영이 하나님을 바로 알게 되는 것입니다. Тэгвэл энэ хүний дахин төрсөн сүнс нь Бурханыг харж чаддаг юм аа. 그리고 하나님을 바로 알게 되면 사람에 대해서도 바르게 알 수가 있습니다. Тэгээд Бурханыг яг зөв таньж мэдсэн бол хүнийг ч бас зөв таньж мэддэг. 그래서 칼빈 선생은 그 기독교 강요에서 아주 두 가지 지식에 대해서 강조를 했습니다. За тэгвэл энэ Кальвин багш Христ итгэлийн талаар маш хоёр чухал зүйлийг сануулдаг. 그 하나는 하나님을 아는 지식과 또 하나는 사람을 아는 지식을 강조했습니다. За тэгээ энэ хоёр зүйл нь юу гэхээр Бурхан нэгдүгээрх нь Бурханыг мэдэх мэдлэг, хоёрдугаарх нь хүнийг мэдэх мэдлэг. 그래서 이 하나님을 바로 아는 사람이 사람을 바로 알 수가 있다는 거예요. Тэгвэл Бурханыг зөв таних мэдж байгаа нэг нь хүн гэж яг хин юм бэ? Тэгэд хүнийг бас зөв таньж мэдж чаддаг болдгоо. 그래서 우리가 하나님으로부터 받은 이 중생한 영이 거듭난 영이
사람의 마음 속까지, 깊은 속까지 이렇게 살핀다는 것입니다. Тэгвэл энэ дахин төрсөн сүнс яадаг вэ гэхээр Бурхныг мэдээ зогсохгүй хүний тэр гүнд байгаа дотоодод байгаа тэр хүний мөн чанарыг ч бас мэдж ойлгож таньдаг болдго юм аа. 그래서 이 하나님께로부터 거듭난 신자들이 하나님의 영을 통해서 사람들의 어두움을 이렇게 밝혀내는 겁니다. За тэгвэл Бурхнаар дахин төрсөн энэ хүмүүс энэ сүнс нь юу гэхээр тэр хүний тэр дахин төрсөн сүнсийг ч бас таньж мэддэг болдго юм аа. 그들을 그래서 하나님께로 인도할 수 있는 그 빛이 있는 것입니다. Тэгээд тэднэрт юу гэхээр хүмүүсийг Бурхан руу тэр удирдах гэрэл бий болдго юм аа. 그래서 마태복음 5장 14절에도 너희는 세상의 빛이라 했습니다. Тэгээ Матай 5-ын 14 дээр юу гэсэн байгаа вэ гэхээр та нар бол дэлхийн гэрэл мөн гэсэн. 여기서 빛은 바로 여호와의 등불, 바로 여호와께서 거듭나게 하신 그 영을 말하는 것입니다. За тэгвэл та нар дэлхийн гэрэл гэж байгаа нь юу гэхээр тэр Яховагаар дахин төрсөн сүнсийг хэлж байгаа юм аа. 이런 하나님의 빛이 있는 사람은 이 세상 어둠을 밝혀내고 어두운 가운데 있는 사람들을 하나님 앞으로 인도할 수가 있어요. Тэгвэл Бурхны гэрэлтэй нэгэн энэ харанхуй ертөнцийг гэрэлтүүлээ зогсохгүй. Тэр харанхуй дотор байгаа хүмүүсүүдийг Бурхны гэрэл рүү удирддаг юм аа. 그래서 여러분들을 통해서 비치는 그 하나님의 빛이 사람들을 하나님께로 인도하는 겁니다. Тийм учраас та бүхний дотор байгаа тэр Бурхны гэрэл хүмүүсүүдийг Бурхан руу удирддаг. 너희는 세상의 빛이라고 했어요. Тэгээ юу гэсэн мэхээр та нар дэлхийн гэрэл мөн гэсэн. 이 빛이 있어야만이 하나님을 올바로 알게 되고 사람을 올바로 알게 되는 것입니다. Тэгвэл энэ гэрэл байж ижил бид нар Бурхныг бүрэн зөв таних мэднэ, мөн хүн гэдэг энэ зүйлийг ч бас бид нар бүрэн дүүрэн таних мэднэ. 사람을 바로 분별하지 못하면 우리가 거짓되는 사람들, 악한 사람들에게 결국은 미혹을 받고 손해를 많이 보게 됩니다. Тэгээ бид нар хүнийг яг зөв таних мэдэхгүй болол тэр хорон муу хүмүүсүүдэд бид нар уруу татагдана. Хорон муу зүйлсэд бид нар амархан өртөх болно. 선으로 가장한 아주 그 광명한 천사, 선으로 가장해서 악을 행하는 사람들이 많이 있다는 거예요. Тэгээд юу гэхээр сайн гэсэн энэ зүйлээр дүр эсгээд зөв зүйлээр дүр эсгээд хорон мууг үйлддэг маш олон хүмүүсүүд байна. 그 여호와께 사람은 외모를 보거니와 여호와는 사람의 마음의 중심을 본다 그랬어요. Тэгээд юу гэдэг вэ гэхээр хүн гаднах төрхийг хардаг бол Бурхан тэр доторх зүрх сэтгэлийг хардаг юм аа гэж Библиэлд байдаг шүү дээ. 하나님의 영은 사람을 중심을, 그 사람의 마음의 중심을 꿰뚫어 볼 수 있는 그러한 통찰력이 있습니다. За тэгвэл энэ Бурханы энэ ялан салгах чадвар нь юу гэхээр тэр хүний дотоод зүрх сэтгэлийг нэгтлэн харах тэр мэрэгэн ухаантай тийм нүдтэй юм аа. 그래서 우리가 하나님의 영을 가지고 하나님을 바로 알고 사람도 바로 알아서 사람들을 죄인들을 하나님께 인도하는 것입니다. Тэгээ бидний хувьд юу гэхээр Бурхныг яг зөв таних мэдээд Бурхны тэр дахин төрсөн сүнсээр хүмүүсийг ч бас зөв таних мэдээд тэр хүмүүсүүдийг гэрэл рүү удирдах хэрэгтэй юм аа. 에베소 5장 8절에도 이런 말씀이 있습니다. Эфес 5:8 дээр 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 했습니다. Эфес 5:8 дээр юу гэсэн байгаа вэ гэхээр учир нь та нар урд нь харанхуй байсан.
Харин одоо та нар эзэн дотор гэрэл ажээ. 빛의 자녀들처럼 행하라 그랬어요. Гэрлийн хүүхдүүд шиг яваа гэсэн байна. 우리가 하나님의 영을 통해서 하나님을 아는 빛을 이 세상에 비추어야 됩니다. Тэгээ бид нэр Бурхны дахин төрсөн сүнсээр энэ ертөнцийг гэрэлтүүлэх хэрэгтэй юм аа. 그래서 우리가 사람의 마음속을 깊이 살필 수 있는 것은 하나님의 영이라는 것을 꼭 명심해야 됩니다. Тэгээд энэ хүний дотоод зүрх сэтгэлийг харж чаддаг зүйл нь юу гэхээр Бурхны дахин төрсөн сүнс мөн гэдгийг бид нэр ойлгох нь чухал юм аа. 자, 28절. Сургаалдаг сорын 28. 인자와 진리로 스스로 보호하고 그의 왕위도 인자함으로 말미암아 견고하니라 했습니다. Үнэн хийгээд шудраг зан хааныг хамгаалдаг бөгөөд тэрээр хаан ширээгээ зөв шударгаар барьдаг. 이 말씀은 나라를 다스리는 그 왕들이 반드시 지켜야 할 두 가지 원칙, 통치하는 데 두 가지 원칙을 보여주고 있습니다. За энэ ишлийг харах юм бол улс орноо удирдах байгаа хаан улс орноо удирдахдаа яг хоёр зүйлийг баримтлах ёстой юм аа гэдгийг харуулж байна. 그 두 가지 통치의 원칙은 첫째 인자와 두 번째 진리라는 것입니다. За тэгвэл улс орноо удирдах тэр хоёр зарчим нь юу гэхээр нэгдүгээрт үнэн. За хоёрдугаарт шудраг зан гэсэн байна. 여기서 인자는 하나님의 긍휼하심을 말합니다. За тэгвэл үнэн гэж байгаа нь Бурхны инэрлийг хэлж байгаа юм аа. 또 진리는 하나님의 공의를 말합니다. Тэгвэл шудраг зан нь юу гэхээр Бурхны зөв шудраг зан байдлыг хэлж байгаа юм аа. 그래서 이 긍휼과 이 공의로 이 두 가지 원칙으로 통치해야 된다는 거예요. За тэгвэл энэ инэрл мөн Бурхны зөв шударгаар улс орноо удирдах хэрэгтэй. 이 긍휼과 하나님의 긍휼과 하나님의 공의를 가지고 나라를 통치하고 그 정권을 유지해야 된다 그 말. За тэгвэл улс орондоо Бурхны инэрл хайр, Бурхны зөв шударга энэ байдлыг ямагт тогтоох хэрэгтэй. Тэгээд энэ Бурхны инэрл, Бурхны зөв шударга байдлаар улс орноо удирдах хэрэгтэй юм аа. 그 인자만 가지고 백성을 통치하면 백성들이 질서가 없습니다. 문란해집니다. За хэрвээ зөвхөн инэрл нь Бурхны инэрлэр улс орноо удирдана гэх юм бол тухайн улс орны ард иргэд нь юу гэхээр дис дараалал гэдэг зүйл байхгүй болно. 잘못하는 사람들, 죄를 범하는 사람들, 이런 사람들을 무조건 다 용서해주고 긍휼을 베풀으면 백성들이 문란해지고 질서가 없어지고 나라가 아주 위태롭습니다. Жишээлх юм бол хулгай хийсэн хорон муу зүйл хийсэн хүмүүсүүдийг инрээд хайрлаад авах юм бол тухайн ард иргэд нь дис дараал гэж байхгүй болон тухайн тэр захиргаанд байгаа улс ард иргэд нь юу гэхээр ямар ч тийм эмх замбраагүй болно. 또 하나님의 공의, 이 법으로만 통치하면 또 백성들이 두려워하고 나라가 살벌해집니다. 아주 나라가 굉장히 백성들이 공포감에 자유를 누리지 못합니다. За тэгвэл Бурхны зөв шударгаар зөвхөн Бурхны зөв шударга байдлаар улс орноо ард иргэдээ захирнаа гэж бодох юм бол юу гэхээр тухайн улс орны ард иргэд нь тэр хуйлда бүрэн гүйцэд дуулууртай байх ёстой. Төдийгүй тухайн ард иргэд нь айдас гүйцэд 그래서 байдалтай байх болно. 하나님의 긍휼하심과 하나님의 공의를 가지고 나라를 잘 다스리면 하나님께서 그 권세를 지켜주시고 그 나라가 평안하게 됩니다.
Тийм учраас тухайн улс оронд юу гэхээр бурхны инрэл төдийгүй бурхны зөв шударга байдал энэ хоёр зарчим заашгүй байх ёстой. Тэгж байж тухайн улс орны ард иргэд нь эмх цэгцтэй, аюулгүй, айдас хүйдэсгүй байх болно. 잠언 29장 2절을 한번 보세요. Сургаалт төгс 29-ийн 2-ыг харъя. 의인이 많아지면 백성이 즐거워하고 악인이 권세를 잡으면 백성이 탄식한다 그랬어요. Сургаалт төгс 29-ийн 2. Зөв шударга хүн дэвжих тусам ард түмэн баяр жаргалтай байдаг. Харин хар санаатай хүн удирдваас ард олон халаглана. 그래서 의로운 왕이 의와 공의를 가지고 나라를 잘 다스리면 백성이 즐거워한다는 거예요. Тэгвэл юу гэхээр зөвхт хаан тэр бурхны инрэл, бурхны зөв шударгаар улс орноо ард иргэдээ удирдах юм бол тухайн ард иргэд нь дэвжин дээшилж ард түмэн нь баяр жаргалтай байдаг. 그러나 악인이 권세를 잡으면 백성이 탄식한다고요. 탄식한. Харин эсвэргээр хор санаатай нэгэн тэр эрх мэдлийг гартаа авах юм бол ард иргэд нь халагладаг байх нэ. 자, 29장 4절에도 잠언 29장 4절을 보시면 왕은 정의로 공의로 나라를 견고하게 하나 뇌물을 억지로 내게 하는 자는 나라를 멸망시킨다 그랬어요. 29-ийн 4-р ишлэгийг харах юм бол шударга ёсоор дамжуулан хаан улс орныг тогтворжуулдаг. Харин хeel хахуул авдаг хүн улс орноо нураадаг. 자, 또 7절을 봅시다. 잠언 29장 7절. 7-р ишлэгийг харъя. 29-ийн 7. 의인은 가난한 자의 사정을 알아주나 악인은 알아줄 지식이 없느니라 그랬어요. Сургаалт төгс 29-ийн 7. Зөв шударга хүн ядуусын эрхийн төлөө санаа тавьдаг бол хар санаатай хүн үүнийг үл ойлгоно. 그러니까 우리가 이 하나님의 긍휼하심과 하나님의 공의 이를 가지고 백성을 잘 다스리면 결국은 나라가 견고해지고 백성들이 즐거워하고 평안하다 그 말이에요. За тэгвэл тэр улс орноо бурхны инэрлэр, бурхны зөв шударга байдлаар удирдах захирах юм бол тэр ард иргэд баяр жаргалтай байж, амар амгалан байж хөгжин дэвжих болно. 잠언 20장 29절. Сургаалт төгс 20-ийн 29. 젊은 자의 영화는 그 힘이요 늙은 자의 아름다운 것은 백발이다 그랬어요. Сургаалт төгс 20-29. Залуусын алдар суун тэдний хүч тэнхээ, өтгсөн хүндлэл нь тэдний буурал үс. 예, 이 말씀은 그 히브리어로 이게 직역을 하게 되면 이렇습니다. За энэ ишлэлийг еврей Библийг нь харах юм бол 젊은이들의 기쁨은 그들의 힘이요 했습니다. залуусын баяр хөөр нь тэдний хүч тэнхээ. 젊은이들의 기쁨은 그들의 힘이라 그랬고, 그리고 노인들의 위엄은 백발이다 그랬어요. Тэгээд үргэлжлүүлээд өтгсөн ахмадын алдар суун тэдний буурал үс юм гэсэн байдаг. 자, 이 말씀은 젊은 자와 늙은 자가 가지고 있는 그 장점을 묘사하고 있는 것입니다. За тэгвэл энэ ишлэл залуу хүн буюу тэр ахмад хүн хоёрын, настай хүн хоёрын сайн талыг нь. 그래서 이 젊은 자는 무슨 일이나 힘있게 할 수 있는 그러한 장점이 있다는 거예요. Сайн талыг нь харуулж байна. Тэгэд юу гэхээр залуу хүн ямар ч зүйлийг маш хүчтэй, тэнхээтэй байдлаар хийдэг. 그러나 반면에 늙은 사람은 오랫동안 살면서 인생의 여러 가지 경험을 통해서 터득한 이 지혜가 있다는 것입니다. Харин эсрэгээрээ энэ ахмад настай хүмүүсүүд нь юу гэхээр тэр амьдралын ухаанаар олон жил амьдарсан амьдралын ухаанаар ямар нэгэн асуудлыг
шийдвэрлэдэг юм аа. 그러므로 인류 사회는 젊은 자의 힘과 늙은 자의 이 지혜가 서로 합동해서 일을 해야 된다는 거예요. За тэгвэл энэ ишлээс бид нэр юг харж болох вэ гэхээр энэ нийгэмдэр одоо энэ хүмүүсүүд юу гэхээр тэр ахмадуудын тэр амьдралын туршлага мэрэгэн ухаан олон жил амьдарсан тэр мэрэгэн ухаанаар тэр мэрэгэн ухаан болон залуусын тэр хүч тэнхээ хамтран нэгдэж ямар нэгэн ажлыг хийх хэрэгтэй гэдгийг биднэрт харуулж байгаа юм аа. 이 젊은 자의 힘과 늙은 자의 지혜가 서로 잘 협력해서 나라를 평안하게 한다는 것입니다. За тэгвэл юу гэхээр энэ ахмад хүмүүсийн өтгсөн тэр мэрэгэн ухаан залуусын хүч тэнхээгээр улс орноо удирдан авч явах хэрэгтэй. 그래서 그 사회가 안정이 되고 평안하고 발전이 있다는 것입니다. Тэгвэл тэр нийгэм амар амгалан байж тэр нийгэм хөгжин дэвжих болно. 이것은 교회에서도 마찬가지입니다. 교회 안에서도 마찬가지예요. За энэ байдал чуулганд ч бас яг адилхан хэрэгжих ёстой юм аа. 교회가 안정이 되고 평안하고 발전을 하려면 이 젊은 자와 늙은 자가 서로 협력해야 됩니다. Чуулган амар амгалан байдалтай байж чуулган хөгжин дэвжээ гэвэл тухайн чуулганы тэр ахмадуудын мэрэгэн ухаан болон тухайн чуулганы залуусын хүч тэнхээг нэгтгэж чуулганыг авч явах хэрэгтэй. 그래서 이 목사님들은 이 젊은 자와 늙은 사람을 서로 잘 이렇게 협력할 수 있도록 배려해주고 도와줘야 됩니다. За тэгвэл чуулганы пастор ахлагч удирдагч нар чуулганыхаа ахмадуудын зөвлөгөө мэрэгэн ухааныг мөн залуучуудынхаа хүч тэнхээг нэгтгэж тэднийг хооронд нь нэг болгож чуулганаа авч явах хэрэгтэй юм аа. 그래서 젊은 자들은 늙은 사람들을 존중해주고 또 늙은 사람들은 젊은 사람들을 사랑해야 됩니다. Тийм учраас чуулганы тэр залуучууд нь ахмадуудаа хүндлэн дээдэлж ахмадууд нь тэр залуучуудаа хайрлаж инэрх хэрэгтэй. 이것을 잘 하는 것이 지혜입니다. За ийм байдлыг яг зөвөр ашиглах нь мэрэгэн ухаан юм аа. 30절 30 дугаар ишлэл. 상하게 때리는 것이 악을 없이 하나니 매는 사람의 속에 깊이 들어가느니라 했습니다. Сургаалт төгс 20-30 шархны ором нь хорон мөнх цэвэрлэгээ мөн цохилтууд нь зүрхний мохорт ч хүрнэ. 이 본문은 부모를 순종하지 않고 거스리는 자녀들을 다스리기 위해서 그 합당한 벌을 가야 된다는 것입니다. Энэ ишлэлийг харах юм бол эцэг эхээ үл хүнддэг хүүхдүүдэд яг зохистой шийтгэлийг нь хүртээх ёстой гэсэн утгыг агуулдаг. 자녀들을 어릴 때 바로 가르치고 바르게 훈계하기 위해서는 이 채찍이 필요하다는 것입니다. Үр хүүхдийг баг багт нь зөв өсгөж хүмүүжүүлэхийн тулд тэднэрт ташуур заашгүй хэрэгтэй гэсэн үг. 그러나 이 벌을 내릴 때 채찍을 댈 때는 사랑으로 해야 됩니다. Үр хүүхдээ гэхдээ ташуур татаа тэднийг шийтгэхдээ хайраар шийтгэж хайраар ташуурдах ёстой. 사랑하는 마음으로 그 자녀가 잘 되도록 채찍도 하고 야단도 치고 책망도 하는 것입니다. Тэгээ үр хүүхдээ зөв өсгөхийн тулд зөв хүмүүжүүлэхийн тулд тэр үр хүүхдээ хайраар хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. 그러나 이 사랑이 없는 채찍과 이런 벌은 오히려 자녀들의 반발심을 일으킵니다. Харин хайргүй шийтгэл хайргүй ташуур нь үр хүүхэд нь эцэг эхийнхээ эсрэг байхаар болгодог юм аа. 오히려 자녀들이 상처를 받고 잘못된 방향으로 나가게 됩니다. Яагаад гэхээр үр хүүхдүүд нь сэтгэлдээ шархавдаг байгаа.
Тэгээд тэр шарх авснаасаа болоод буруу зам руу явж эхэлдэг. 나도 어릴 때를 생각해 보면 부모님한테 야단 맞고 꾸중을 듣고 또 매를 맞은 것들이 지금 생각해 보면 그 부모님의 사랑이란 것을 깨닫게 됩니다. Тэгээ би одоо бага байдлаа бага үеийн эргээд нэг ингээ бодохоор тухайн үед эцэг ихтэй зодуулж цохиулж байсан, шийтгүүлж байсан зүйлс маань одоо ингээ харахаар намайг хайрлаж байсан учраас тэгж зодож ташуурдаж байсан юм байна. 눈물을 흘리면서 그래도 자녀가 말을 안 들으면 눈물을 흘리면서 자녀를 책망하고 매를 때리고 그것이 나중에 자녀들이 올바른 사람 되는데 큰 그 교육이 된다는 것입니다. Тэгээд нулимс туслуулан үр хүүхдээ ташуурдах гэж хайраар үр хүүхдээ ташуурдаж зэмлэж байгаа энэ байдал нь дараа нь үр хүүхдийг зөвөр өсөж хүмүүжүүлдэг юм аа. 그러나 자녀들을 부모가 술 먹고 자녀들을 때린다든가 뭐 기분 나쁘다고 자녀들을 폭력을 한다든가 이렇게 부모가 감정적으로 자녀를 미워해서 화가 난다고 이렇게 때리고 벌을 내리면 그 자녀들은 상처를 받고 잘못됩니다. Тэгээд арилжхан согтуурсан үедээ үр хүүхдээ зодох мөн сэтгэлийн хөөрөлтэй болсон үедээ үр хүүхдээ зодох, загнах энэ байдал нь тухайн хүүхдэд эцэг ихтэй тийм сэтгэлээ шарахтай болгодог, эцэг ихтэй гомдолтой болгодог. 그 자녀들을 책망하거나 벌을 내릴 때 반드시 왜 부모가 자녀를 벌을 내리고 책망하는지 그 이유를 분명히 얘기해 줘야 됩니다. Тэгээ хүүхдээ зодож, хүүхдээ ташуурдахдаа юу гэхээр яагаад зодж байгаа гэдгээ заавал хэлэх хэрэгтэй. 그래야 자녀들이 그것이 인격적으로 교육이 되고 또 앞으로 올바른 사람으로 살아가는데 큰 그런 동기가 되는 것입니다. Тэгвэл тэр байдал нь үр хүүхэд нь яг хүн чанараар хүмүүждэг. Хүн чанараар хүмүүжихэд нь нэмэр болдог юм аа, тус нэмэр болдог юм аа. 여러분 자녀 교육을 정말 우리 부모들이 큰 고민이죠. 자녀 교육들 어떻게 시켜야 될까? 이게 큰 Тэгээд ямар ч эцэг их хүүхдээ хэрхэн хүмүүжүүлэх вэ? Хэрхэн боловсрол эзэмшүүлэх вэ? Гэт бүгд толгой гашгацгаадаг. 여러분 걱정하지 마십시오. Гэтэ та бүхэн бити санаа зовоорой. 여러분들이 잠언 말씀을 잘 깨닫고 이 잠언 말씀을 통해서 자녀를 올바르게 양육할 수 있는 지혜가 있습니다. Тэгэд энэ сургаалт өгс ном нь үр хүүхдийг зөв хүмүүжүүлдэг мэрэгэн ухааныг агуулдаг ном. 여러분 잠언 말씀만 가지고 잘 훈계하고 가르치면 반드시 여러분 자녀들 하나님의 사람으로 성장할 수가 있습니다. Тэгэд энэ сургаалт өгс номоор үр хүүхдээ өсөж хүмүүжүүлэх юм бол тухайн үр хүүхдэнд мэрэгэн ухаантай болох болно. 이 잠언의 목적이 바로 잠언 1장 한번 봅시다. Бүгдээрээ сургаалт өгс номын зорилгыг харъя. 1-р бүлэг. 잠언 1장 1절부터 7절까지 1절부터 7절까지 다 같이 한번 읽어봅시다. 1-1-ээс 7-ыг бүгдээрээ хамт харцгаая. Сургаалт өгс 1-ийн 아들 이스라엘 왕 Израиль хаан Давидын хүү Соломоны сургаалт өгс нь 지혜와 훈계를 알게 하니 хамтыг мэдэх. 삼절의 말씀을 깨닫고 지혜로운 성직하게 행하는 일에 훈계를 갖게 하며 Энэ нэгэн 자를 기쁘게 하고 자에게 지식과 근신함을 주기 위한 것 нэгэн сонсож мэдлээ хаалаг нэгний зөвлөгөө авахын тулд 성실한 자는 지략을 тэгээд сургаалт 자문과 비유와 지혜 있는 자의 맛과 그 오묘한 말을 깨달은다. 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이고 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시합니다. 이 잠언의 목적이 지혜롭게
공의롭게, 정의롭게, 정직하게 행할 일에 대하여 교훈을 받게 하는 그러한 지혜로운 말씀입니다. Тэгээд энэ сургаалт өгс ном нь зөв, үнэн, шударга зүйлсийг үйлснээр сахилга бат болон хэрсүү байдалд суралцаж, гинэн нэгэнд хэрсүү байдлыг, эдэр нэгэнд бодлоготой үйлдэлийг мөн мэдлэгийг өгдөг ном юм аа. 그래서 결국은 잠언의 최종적인 근본적인 목적은 여호와를 경외하는 것. 여호와를 경외하며 그 명령을 잘 순종하도록 만드는 것이 잠언 교육의 목적입니다. Тэгээд энэ сургаалт өгс номын эцсийн зорилго нь юу гэхээр эзэн бурхныг хүндлэн дээдэлж, эзэн бурхныг бишрэн дагах энэ байдалд суралцуулдаг ном юм аа. 잠언 9장 10절. Сургаалт өгс 9:10, 잠언 9장 10절. 9:10. 를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이다. 그랬죠. Эзнээс эмээхүйн мэрэгэн ухааны эхлэл мөн ариун нэгнийг таньж мэдэх нь оюун ухаан мөн. 잠언의 여기 목적이 또 나오죠. 여호와를 경외하는 지혜. 여호와를 경외하는 지혜. 이것이 근본이요. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이다. Эзнээс эмээх нь мэрэгэн ухаан. Тэгэд энэ мэрэгэн ухаан нь эхлэл юм аа гэсэн ба. 여러분 이 잠언을 아리ун нэгнийг таньж мэдэх нь оюун ухаан мөн. 이 잠언을 여러분 매일매일 그 날짜에 맞춰서 그 날짜에 해당하는 잠언 말씀을 읽으십시오. Тэгээ та бүхэн сургаалт өгс номыг яг тухайн өдрийн хэдний өдөр вэ гэдгийг нь гэдэгт нь тааруулаад сургаалт өгс номын Библийн тэр бүлгийг уншаарай. 어린 자녀들을 둔 부모들은 자녀들과 함께 읽으세요. Тэгээд хүүхдүүд нь бага байгаа тэр эцэг эхчүүд нь хүүхдүүдтэйгээ хамт уншаарай. 그러면 한 달에 한 번씩 잠언을 다 이렇게 통독할 수가 있습니다. Тэгвэл сард нэг удаа сургаалт өгс номыг бүтэн уншина. 오늘이 며칠이죠? Өнөөдөр хэдэн билээ? 4일. 14. 14장을 같이 읽는 겁니다. Тэгвэл 14-р бүлгийг хамтдаа уншина гэсэн. 그리고 그 말씀 가운데 자녀들한테 도움이 되는 말씀을 가지고 자녀들한테 더 설명을 해주고 이렇게 해서 그때마다 이 잠언 말씀을 통해서 하나님의 말씀으로 자녀들을 잘 양육하면 그것이 평생토록 그 자녀들을 보호해 주는 겁니다. Тэгээд тухайн бүлгээ уншсан болвол тухайн бүлгийгтэй холбоотой тайлбаруудыг бас хүүхдүүдтэй тайлбарлаж өгөөд тэгээ яг тухайн үед нь тэр Библиэд тухайн бүлэгтэй холбоотой тэр тайлбаруудыг хүүхдүүдтэй тайлбарлаж өгөх нь чухал юм аа. Тэгэх юм бол хүүхдүүд өдөр бүр Библиэд ойр байж, Бурхантай ойр байж, Бурханыг илүү таньж мэдэх болно. 내가 이 잠언을 오랫동안 이렇게 강의하는 목적 중에 한 가지는 여러분 이 잠언을 생활화한다는 거예요. 이 잠언 말씀을 내 삶의 하나의 삶으로 받아들이고 내 삶 속에서 이 말씀을 실천해 나가는 거예요. Тэгвэл энэ сургаалт өгс номыг энэ олон семестр зааж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр энэ сургаалт өгс номыг өөрийнхөө амьдралын хэв маяг болгоно гэсэн үг юм аа. 여러분 지식으로만 이걸 공부하지 말고 이 말씀을 내 삶 속에서 모든 삶 속에서 모든 일에 이 말씀을 가지고 적용을 하고 실천에 옮기는 겁니다. Энэ сургаалт өгс номын зааж байгаа энэ хичээлийг зүгээр нэг мэдлэг гэдэг утгаар нь хүлээж авалгүйгээр хараа энэ сургаалт өгс номыг өдөр бүр уншиж энэ номыг өөрийнхөө амьдралдаа хэрэгжүүлж өөрийнхөө амьдралын яг нэгэн хэв маяг болох зорилго энэ хичээлийн зорилго юм аа. 그리고 여러분 자녀들과 교회에서 주일학교 학생들을 어린 학생들을 가르치시기 바랍니다. Тэгээд мөн хүүхдийн цуглааныхаа хүүхдүүдтэй энэ сургаалт өгс номыг зааж сургаасаа гэж хүсэж байна. 반드시 하나님의 은혜와 축복이 있을 것입니다. Тэгвэл Бурхны тэр ивэл ерөөл заашгүй хамт байх болно. 자, 잠깐 쉬었다가 5분 후에 강의하겠습니다. Түр завсарлаад 5 минутын дараа хичээл өргөжлүүлье.
거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун эцэг бурхан минь баярлаа. 말씀인 잠언을 배우게 하신 거 감사합니다. Таны үг сургаалт өгс номыг суралцах боломжийг өгсөн учраас талархъя. 이 잠언의 말씀이 우리의 생활 방식이 되게 해 주시옵소서. Энэ сургаалт өгс ном бидний амьдралын нэгэн хэв маяг болоход туслаач. 이 말씀이 우리의 삶의 방식이 되게 하시고 하나님을 경외하는 귀하고 복된 생명의 말씀이 되게 해 주시옵소서. Тэгээд энэ сургаалт өгс ном бидний амьдралын нэгэн хэсэг болж тэгээд бидний амьдралыг мэрэгэн оюун ухаанаараа удирдах байгаа амийн үг болгож өгөөч. 이 시간에도 잠언 말씀이 우리에게 생명의 빛이 되어서 우리가 빛 가운데 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Тэгээ энэ өдөр суралцж байгаа энэ үг бидний амьдралын дэнлүү болж биднийг эзний гэрэл рүү удирдан дагуулаасаа гэж хүсэж байна. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 오늘 아까 아이들, 자녀들한테 하나님의 말씀을 잘 가르치라고 했죠? Түрүүн өөр хүүхдүүдтэй бурхны үгийг сайн зааж сургаарай гэж хэлсэн байгаа. 그 잠언 22장 6절 한번 봅시다. 22-ийн 6-ыг харъя. Сургаалт бүс 22-ийн 6. 같이 한번 읽어봅시다. Бүгдээрээ хамт харцгаая. Хамт уншицгаая. 22-ийн 6. 행할 길을 아이에게 가르쳐 замаар нь замнуулахын тулд 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라. болохгүй. 여러분 이 말씀을 믿습니까? За та бүхэн энэ үгэнд итгэж байна уу? 이 말씀을 부지런히 자녀들에게 가르치면 하나님께서 여러분 자녀들이 아멘. 버리지 아니하시고 하나님이 돌봐주시는 거예요. Тэгвэл энэ номыг үр хүүхдтэй өдөр бүр зааж сурах юм бол үр хүүхдүүд маань юу гэхээр тэр зааж сурсан зүйлээ орхиж хаялгүйгээр тэр насан туршдаа үгийн дагуу явах болно. 여러분 정말 자녀를 사랑한다면 이 잠언 말씀대로 여러분 자녀를 양육하란 말이에요. Та бүхэн үнэхээр үр хүүхдтэй хайртай биз дээ. Тийм учраас энэ сургаалт өгс номыг үр хүүхдүүдтэй өдөр бүр зааж сургацгаая. 그러면 자녀들이 나중에 깨닫게 됩니다. Тэгвэл хизээ нэгэн цагт үр хүүхдүүд маань ухаарах болно. 부모님이 정말 나를 사랑하셨구나. Эцэг их маань үнэхээр намайг хайрладаг явсан юм байна штэ. 그 부모님의 사랑을 통해서 하나님의 사랑을 깨닫게 되는 거예요. Тэгээд тэр эцэг эхийнхээ өөрийг нь хайрлаж байсан хайраар Бурхны хайрыг ойлгож ухаарах болно. 그래서 하나님의 사랑과 부모님의 사랑을 깨달으면 그 자식은 성공합니다. За тэгвэл эцэг эхийнхээ өөрийг нь хайрлаж байгаа хайр болон Бурхны өөрийг нь хайрлах хайрыг ойлгож ухаарсан хүн амжилттай явах болно. 잘못된 자녀들, 대부분의 잘못된 자녀들을 보면 그 원인이 부모님의 사랑, 하나님의 사랑을 깨닫지 못해서 그렇게 되는 거예요. За буруу замаар явж байгаа тийм хүмүүсүүдийг харах юм бол бид нэр эцэг эхийнхээ өөрийг нь хайрлаж байсан хайрыг ойлгож ухаараагүй хүмүүсүүд дийлэнх нь байдаг. 그래서 이 잠언 말씀대로 자녀를 잘 양육하면 반드시 여러분 자녀들은 하나님의 사랑과 부모님의 사랑을 깨닫고 바른 길로 가게 되어 있습니다. Тэгээд энэ сургаалт өгс номыг өдөр бүр өөр хүүхдүүдтэй зааж сургаж энэ номыг өөрийнхөө амьдралын нэгэн хэв маяг болгох юм бол өөр хүүхдүүд маань 할렐루야. хизээ нэгэн цагт тэр эцэг эхийнхээ өөрийг нь хайрлаж байгаа хайр Бурхны хайрыг ойлгож ухаарах болно. 자, 이 시간은 잠언 21장 За 21-р бүлэг рүү орцгоё. 1절 말씀 읽어보세요. 왕의 마음이 여호와의 손에 있음이 마치 보의 물과 같아서 그가 임의로 인도하시느니라 했습니다. 21-ийг хааны зүрх эзний мотор татгаастай байгаа усны урсгал мэт юм. тэрээр хүссэн цагтаа урсгалыг өөрчилдгөө. 이 말씀은 하나님께서는 왕의 마음이라도 그분의 뜻대로 주장하신다는 것입니다.
За энэ үг нь юу гэхээр Бурхан хааныг өөрийнхөө хүсэл тааллаар удирддаг юм аа. 이 하나님께서는 모든 왕들의 왕이시고 모든 주권이 하나님께 있어요. За Бурхан бол бүхэл хаадын хаан, бүхий л эрх мэдэл түүнд байдаг. 우리가 성경을 보면 특히 구약 성경을 보면 그 왕들의 마음을 하나님이 임의로 하나님의 뜻대로 다 간섭하시고 인도하십니다. Хуучин гэрээг бид нэр уншаад ингээд хуучин гэрээний түүхийг ингээд харах юм бол тэр хуучин гэрээн дээр гарч байгаа хаадуудыг Бурхан хэрхэн удирдах байгааг бид нэр олж харж болдог шүү дээ. 본문에 보면은 이 시냇물들, 이 보의 물은 시냇물, 작은 시냇물을 말합니다. 시냇물들을 비유를 들어가지고 설명하고 있습니다. За Бурхан энэ усны урсгалаар иш татан. 그래서 이 시냇물들이 사람들이 이리 돌리고 저리 돌리고 사람들이 생각대로 왼쪽으로 오른쪽으로 그 시냇물을 이렇게 방향을 틀잖아요. За хүмүүсүүд энэ усны урсгалыг ер нь бас өөрийнхөө за ийшээ урсгах чи тийшээ урсгах чи гэж өөрчилж чаддаг шүү дээ. 마찬가지로 하나님께서는 왕들의 마음을 그분의 뜻대로 주장하신다는 것입니다. За үүнтэй адил Бурхан хаадын зүрх сэтгэлийг өөрийнхөө хүсэл тааллаар өөрчилдөг юм аа гэдгийг хэлж байгаа. 그래서 이 말씀은 악한 왕일지라도 하나님께 기도해서 그 왕의 마음을 바꿀 수가 있다 그 말이에요. За тэгвэл энэ эшлэлийн хэдий хорон муу хаан байсан ч тэр хорон муу хааны зүрх сэтгэлийг Бурхан зөвөр өөрчилж чаднаа гэсэн утгыг бас агуулж байгаа юм аа. 그래서 우리가 잠언 28장을 한번 봅시다. бүгдээрээ сургаалт төгс 28 дахь бүлгийг харъя. 잠언 28장, 잠언 29장, 29 юм байна. 26절 29-ийн 26. 다 같이 읽어봐요. бүгдээрээ хамт харцгаая. 주권자에게 은혜를 구하는 자는 Олон өдөрдөгчийн ивэл багтах 사람의 일의 작정은 харин хүмүүнд хэрэгтэй 여호와께로 зөв дотроос эзнээс ирнэ. 할렐루야. 할렐루야. 여러분 하나님께 은혜를 구하고 그 주권자의 마음을 움직이는 분이 하나님이시라는 거예요. За юу гэхээр Бурхны ивэлийг эрен хааж тэр өдөрдөгчийн зүрх сэтгэлийг 목사님 다시 한번 얘기해 주세요. 하나님께 은혜를 구하고 하나님께 은혜를 구하면 주권자, 그 왕들의 마음을 하나님이 움직여 주신다는 거예요. 인도하신다는 거예요. Бурхны ивэлийг эрен хаах юм бол тэр өдөрдөгчдийн зүрх сэтгэлийг Бурхан өөрчилдөг юм аа. 그러니까 사람의 일의 작정은 하나님께 달렸다는 거예요. Тэгвэл энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хүний үйл явдал нь Бурханаас харьяатай байдаг юм аа гэсэн үг. 자, 25절에도 한번 읽어봐. 25절. 25 дахь ишлэгийг харъя. 29, 25. 를 두려워하면 Хүний айдас болбоос занга юм. Харин эзэн итгэдэг 여호와를 의지하는 자는 안전하리라. 그러니까 사람을 두려워하지 마시고 하나님만 믿고 의지하고 하나님께 구하라는 것입니다. За тэгвэл юу гэхээр хүнээс айлгүйгээр харин эзэн Бурханаас имэж эзэн Бурханаас эрен хаагаарай гэсэн үг юм аа. 예, 우리가 믿는 하나님 아버지께서는 이와 같이 우리들에게 소망을 주시는 것입니다. Бидний итгэж байгаа тэр эзэн Бурхан биднэрт ийм найдварыг өгдөг юм аа. 여러분 구약 성경을 읽어보면 바로 왕의 마음을 누가 인도했습니까? 바로 왕의 마음. Бүгдээрээ тэр хуучин гэрийг харах юм бол фараон хаан гардаг шүү дээ, тэ. Тэгвэл тэр фараон хааны сэтгэлийг хэн өөрчилдөг вэ? 요셉을 총리로 삼았잖아요. Тэр Йосефийг ерөнхий сайд болгодог шүү дээ. 바로 왕의 꿈을 꾸게 하시고 하나님이 그 꿈을 통해서 바로 왕의 마음을 주장하시고
요셉을 이렇게 불러서 결국은 하나님의 뜻대로 요셉을 총리로 세우게 한 겁니다. Фараонд зүүдийг зүүдлүүлсэн нь бурхан байгаа. Тэгээд тэр зүүдээр дамжуулан тэр Мосег Египтийн ерөнхий сайд болгодог нь бурхан юм аа. 또 모세 때에도 애굽 왕 바로의 마음을 하나님이 그 강팍한 바로의 마음을 누가 간섭했습니까? Мосегийн үед ч тэр хатуу зүр сэтгэлтэй фараоныг бурхан хэн удирддаг вүлээ? 바로 왕의 강팍에서 이스라엘 백성을 보내지 않으니까 하나님은 10가지 재앙을 통해서 바로 왕의 마음을 간섭하시고 주장하셨습니다. Тэр хатуу зүрх сэтгэлтэй, харанхуй зүрх сэтгэлтэй тэр фараон хаан Израилийн ард түмнийг явуулахгүйгээс болж бурхан тэр Египтийн газар нутагт 10 гамшигыг буулгасан. Тэгэд энэ 10 гамшигаар фараоны зүрх сэтгэл өөрчлөгддөг. 바로 왕이 어떻게 이스라엘 백성을 그렇게 보낼 수가 있습니까? 어림도 없지요. Тэр хатуу чанга фараон хаан Израиль ард түмнийг явуулна гэдэг бол үнэхээр боломжгүй зүйл байсан тэр хаанд. 그래 하나님이 바로 왕을 갖다가 10가지 재앙을 통해서 결국은 하나님의 뜻을 순종하게 했잖아요. Тэгээ бурхан тэр фараон Египтэд буулгасан 10 гамшигаар фараон бурханд дуулууртай байхаар түүний зүрх сэтгэлийг өөрчилдөг шүү дээ. 뭐 그 외에도 참 구약 성경을 보게 되면 이방 나라의 많은 왕들을 하나님이 다 간섭하시고 주장하십니다. За эдгээрээс гадна хуучин гэрээний олон түүхүүдийг харах юм бол хар улсуудын олон хаадуудын зүрх сэтгэлийг бурхан өөрчилж байгаа дүр зураглалыг бид нэр хуучин гэрээнээс хардаг. 또 역대하 36장에 보면 이런 말씀이 있어요. Шаштрын дэд 36 дугаар бүлэг дээр ийм зүйл гарсан. 바사왕 고레스의 마음을 하나님께서 감동하셨죠. 이스라엘 백성을 다 해방시켜서 예루살렘으로 돌려보냅니다. За 목사님 다시 한번 얘기해 주세요. 바사왕 고레스의 마음을 하나님이 감동시키셔서 고레스 хааны сэтгэлийг бурхан хөдөлгсөн. 그 이스라엘 백성들을 다 돌려보내는 겁니다. 예루살렘으로. Тэгээд Иерусалим руу Израиль ард түмнийг буцааж явуулгаа. 봅시다. 역대하 36장. Шаштрын дэд 36. 역대하 36장. 찾으셨어요? 36장 22절. 36장 22절 23절 다 같이 읽어봐요. 22, 23 дугаар ишлэгийг бүгдээрээ хамт уншийе. 바사와 바사의 고레스와 амар дамжуулан эзний үгийг 여호와께서 에레미야의 입으로 하신 말씀을 이루시려고 여호와께서 바사의 고레스 왕을 마음을 хаанчлалдаяараа тунгаалж 온 나라에 공포도 하고 хаан корэш ингэж айлдаж байна. 바사왕 고레스 같이 말하노니 하늘의 신 여호와께서 세상 만국을 나에게 명령하여 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 하셨나니 너희 중에 그의 백성 된 자는 다 올라갈지어다. 너희 하나님 여호와께서 함께 하시기를 원하노라. 자, 이 바사왕 고레스의 마음을 누가 감동시켰었어요? За тэгвэл энэ Персийн хаан Корешийн сэтгэлийг хэн өөрчилдөг вэ? 여호와 하나님께서. Яхова бурхан өөрчилж байна шүү дээ. 여러분, 이런 하나님을 우리가 아버지로 모시고 있는 거예요. Тэгвэл бид нэр энэ бурханыг бид нэр өөрийн эцгээ болгон. 자, 잠언 21장 1절 말씀. Өөртөө эцгээ болгосон. Тэгээд сургаалт 21-ийн 1.
이와 같이 하나님께서는 왕들의 마음을 다 주장하신다는 거예요. За тэгвэл яг үүнтэй адил бидний тэр эзэн бурхан хаадуудын зүрх сэтгэлийг удирддаг юм аа. 그러니까 우리가 하나님을 믿고 의지하며 사는 것이 이 복입니다. Тэгээд энэ эзэн бурханд итгэн найдаж түүний хүндэтгэн мөрөх нь зөв шударга байдал юм аа. 잠언 21장 2절. Сургаалт 21-ийн 2-р ишлэл. 사람의 행위가 자기 보기에는 모두 정직하여도 여호와는 마음을 감찰하신다 그랬어요. Хүн бүрийн зам өөрийнх нь нүдэнд зөв харагддаг. Харин эзэн хүмүүний зүрхийг дэвсэлнэ. 여러분 인간을 정확하게 아는 분은 여호와 하나님이십니다. За хүнийг бүрэн зөв таньж мэдсэн бүрэн зөв мэддэг нэгэн бол Яхова бурхан юм аа. 왜 하나님이 인간을 제일 잘 아시죠? Бурхан яагаад хүнийг хамгийн сайн мэддэг вэ? 하나님이 사람을 창조하셨기 때문에. Яагаад тэгэхээр бурхан хүнийг өөрөө бүтээсэн штэ. 여러분 그 기계, 그 어떤 기계를 제일 잘 아는 사람이 누굽니까? За ямар нэгэн төхөөрөмжийг хамгийн сайн мэддэг хүн нь хэн байж таарах вэ? 그 기계를 만든 사람이에요. Тэр төхөөрөмжийг бүтээсэн хүн нь хамгийн сайн мэдэж таарнаа. 이와 같이 하나님은 사람을 창조하셨기 때문에 또 우주 만물을 창조하셨기 때문에 하나님이 가장 정확하게 이렇게 말씀해 주시는 거예요. Тэгээд хүн төдийгүй энэ огторгой ертөнцийг бурхан өөрөө бүтээсэн учраас тэрээр өөрийнхөө бүтээлийг хамгийн сайн мэддэг. 성경 말씀이 가장 정확하고 가장 진실한 겁니다. Тэгвэл энэ Библийн үг бол хамгийн үнэн, хамгийн яг зөв зүйл юм аа. 여러분 그렇게 믿습니까? Та бүхэн тэгж итгэж байна уу? 이 성경 말씀이 가장 정확하고 진실한 거예요. Энэ Библи бол хамгийн зөв, хамгийн үнэн зүйл юм. 자, 그러니까 우리가 하나님의 말씀이 참되고 진실한 것을 믿고 그 말씀을 순종해야 됩니다. Тийм учраас бид нэр энэ бурхны үг бол үнэхээр үнэн зөв гэдгийг итгэх ёстой. 3절 한번 읽어봅시다. 3-р эшлэг харъя. 의와 공평을 행하는 것은 제사 드리는 것보다 여호와께서 기쁘게 여기신다 했습니다. Шудраг хийгээд зөвийг үлгэх нь эзэнд өргөлөөс ч илүү таалагддаг. 자, 이 말씀의 뜻은 이렇습니다. За энэ үг ийм утгатай байгаа. 하나님의 말씀을 순종하지 않고 이 제물만 드리는 사람들이 있어요. Бурхны үгэнд дуулуургүй байдаг хэрнээ бурханд өргөл өргөдөг хүмүүсүүд байдаг. 이건 형식적인 종교 의식입니다. 형식적인 종교 의식에 불과해요. Энэ байдал нь бол ийм хэлбэр төдий зүгээр нэг шашны үйл юм аа. 하나님을 경외하지도 않고 하나님을 사랑하지도 않고 Бурханаас бурхныг имээн хүнддэггүй, бурхныг хайрладаггүй. 자기가 복을 받기 위해서 자기를 위해서 하나님 앞에 형식적으로 제물만 드리는 사람들. Хэрнээ зүгээр нэг юм хэлбэр төдий бурхнаар өрөөгдчихюмсан, бурхнаас өрөөл авчихюмсан, би нэг баян болчихюмсан, сайхан болчихюмсан гэд хэлбэр төдий бурханд өргөл өргөдөг. Энэ байдал нь 그러니까 이런 사람들을 이런 제사, 이런 예배를 하나님이 가정히 여기신다는 거예요. ийм байдал, ийм тахил одоо баг тахил үржин гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ энэ байдал, энэ үргэл, энэ тахил нь юу гэхээр бурхны өмнө жигшилтэй зүйл юм аа. 제물을 드리는 것보다 제사 드리는 것보다도 하나님은 순종하는 걸 기뻐하십니다. Тэгээд бурхан тахлаас илүү өөрт нь дуулууртай байгаа байдал илүү дуртай ийм байдлыг илүү таалдаг юм аа. 직적인 이 제물보다도 하나님을 사랑하고 순종하는 것을 요구하시는 거예요.
Тэгээ бурхан юу гэхээр өргөлөөс илүү өөрт нь дуулууртай байх байдлыг хүсдэг юм аа. 그래서 의와 공평을 행하는 거, 이것이 제사, 형식적으로 제사 드리는 것보다 더 하나님이 기쁘게 여기신다 그 말이에요. Тийм учраас шудраг байдал зөв зүйлийг үйлдэх нь эзэнд өргөлөөс ч илүү тааламжтай байдаг юм аа. 하나님의 말씀을 잘 순종하는 그 제사가 하나님이 기뻐하신다 그 말이에요. Тэгээд бурханд дуулууртай байгаа тэр дуулуурын дахил тэр өргөлийг бурхан таалан сойрхдаг юм аа. 4절 읽어보세요. 4-р эшлэгийг харъя. 눈이 높은 것과 마음이 교만한 것과 악인의 형통한 것은 다 죄다 했습니다. Ихэмсэг харц бардам зүрх болвоос хар санаатай хүмүүсийн дэндүү бөгөөд нүгэл ажээ. 이것은 악인의 특징을 정확하게 보여주고 있는 그런 말씀입니다. Энэ нэшлийг харах юм бол тэр хорон муу хүмүүсүүд ямар онцлогтой байдаг юм бэ гэдгийг харуулж байна. 여러분 눈이 높은 것, 그리고 마음이 교만한 것, 그 다음에 악인의 형통한 것은 다 죄라고 했습니다. Тэгвэл энэ ихэмсэг байдал буюу бардам байдал тэгээд бардам зүрх эдгээр зүйлс нь хорон муу хүмүүсүүдийн онцлог аваа тал юм аа. 악인의 특징 세 가지를 정확하게 말하고 있죠. За тэр хорон муу хүмүүсүүдийн онцгой 3 чанарыг энэ нэшлэлээр харуулж байна. 눈이 높은 거, 마음이 교만한 거, бардам зүрх 또 악인이 형통하는 것으로 이렇게 사람들에게 보여주고 있습니다. тэгээ хар санаатай хүмүүс хар санаатнуудын амжилт сайн сайхан байдал гэсэн байна. 여러분 악인이 잘 되고 악인이 형통하는 거 여러분 볼 때 부러운 생각이 듭니까? 어때? Бүхэн хар санаатай хүмүүсүүдийн сайн сайхан явж байгаа байдлыг хараад атаархах сэтгэл төрдгөө. 나도 төрдөг байсан одоо болсон. 젊었을 때는 나도 악인이 잘 되고 형통하는 거 부러워했어요. 또 예수 안 믿어도 저 사람이 또 악을 행하면서도 저렇게 잘 되고 형통하는데 그 부러웠었단 말이에요. Тэгээ би залуу байхдаа бас атаархдаг байсан. Тэгээ тэр хар санаатай хүмүүсүүд Есүст итгэдэггүй ирнэ. Айгүй сайн сайхан амьдрал, сайхан яваад байгаа байдал үнэхээр атаархмаар байдаг. 근데 이 잠언을 읽다 보니까 깜짝 놀랐어요. Тэгээ би сургаалт төгс номыг ингээ уншиж байгаад маш их гайхсан. 야, 악인이 잘 되는 건 죄라는 거예요, 죄. Тэгсэн чинь юу харсан бэ гэхээр тэр санаатай хүмүүсүүдийн амжилттай явж байгаа байдал нь нүгэл юм аа гэсэн байгаа. 여러분 악인의 형통한 것을 부러워하면 똑같은 그 죄에 참여하는 것입니다. 여기 몽골어 성경에는요, 악인의 등불이 죄다 이렇게 나와 있거든요. 등불. 어쨌든 간에 악인이 이것은 악인이 잘 되는 거. 그래서 이 악인이 형통한 거, 그걸 가르치는 거예요. 악인이 형통한 것을 가르치는 거예요. 등불이라. Энэ 4-р ишлэл дээр хар санаатай хүмүүсийн дэнлүү бөгөөд хар санаатай хүмүүсийн дэнлүү гэсэн мэн тэ яг Солонгос Библийн орчуулга нь болохоор ийм байгаа юм байна. Ихэмсэг харц болон бардам зүрх болон хар санаатай хүмүүсийн сайн сайхан нь нүгэл ажээ гэсэн орчуулгатай байгаа юм байна. 잠언 23장 17절 한번 봅시다. За сургаалт төгс 23-ын 17-ыг харъя. 잠언 23장 17절. 23-ын 17, сургаалт төгс 23-ын 17. 다시 읽어봐요. 시작. хамтдаа харцгаая. 내 마음으로 죄인의 형통을 부러워하지 말고 항상 여호와를 경외하라. 18절. 18-ыг харъя. 정령이 내 장래가 있겠고 이тгэл 내 найдвар 소망이 끊어지지 아니하리라 그랬어요. 저는 이 말씀을 읽다가 크게
하나님 앞에 회개하고 하나님 제가 그동안 하나님을 믿으면서도 악인이 형통한 것을 부러워했습니다. 죄송합니다. 회개했습니다. Тэгээ би энэ сургаалт 23-ийн 17 18 дахь эшлэлийг хараад тэгээ бурхны өмнө гэмшсэн. Бурхан минь ээ, би урд нь энэ хар санаатнуудын сайн сайхан яваа байдал, тэдний амжилттай яваа байдлыг хараад үнэхээр их атаархдаг байсан гэж эзэн бурхны өмнө гэмшсэн. 그래서 예수 믿는 사람들이 말이죠. 악인이 잘 되고 형통하는 거 부러워하는 마음이 들어가면 그거 벌써 믿음이 타락한 거예요. За, итгэгч хүмүүсүүд, Есүст итгэж байгаа хүмүүсүүд тэр хорон мөн хүмүүсүүдийн сайн сайхан байгаа байдалд нь атаархаж байгаа болвол тухайн тэр итгэгч итгэлээрээ сүрсэн нэг юм байна. 그래서 지금은 악인이 형통하는 거 볼 때 그들이 오히려 불쌍히 보입니다. Харин одоо миний хувьд энэ хорон мөн хүмүүсүүд сайн сайхан яваа байдлыг нь харахтаа би одоо ямар хандлагаар хардаг вэ гэхээр тэднийг өрөвдөх сэтгэлээр хардаг. 악인이 형통하면 죄를 더 많이 짓게 되는 거예요. Тэр хорон мөн хүмүүсүүд сайн сайхан явж амжилттай байх тусам тэд нэр гим нүглийг илүү их хийсээр байдаг. 악인이 형통하면 더 교만해지면서 하나님을 대적하고 죄에 빠지게 됩니다. Тэд амжилттай явах тусам илүү их бардан болдог байгаа. Тэгээд тэд илүү их тэгж бардан болох тусам бурхныг эсэргүүцэн, бурхныг доромжилдог. 그런 때때로 하나님이 택한 백성 가운데 악하게 살면서 형통한 사람들이 있었어요. Заримдаа ингээ харах юм бол бурханд итгэдэг гэсэн хэрнээ хорон муу угаар явж сайн сайхан дэвжин дээшилж байгаа юм хүмүүсүүд байдаг. 근데 하나님께서 그들의 그 사업을 망하게 하셨어요. Тэгээ бурхан тэдний тэр худалдаа 8 ажил төрлийг нь сүрүүлж нураадаг. 그래서 그들이 나중에 하나님께 돌아오는, 회개하고 돌아오는 그런 구원의 역사가 일어났습니다. Тэгээд тэр хүмүүсүүд дараа нь эзэн рүү гэмшиж, эзэн рүү эргэж ирж байгаа ийм байдлуудыг бид нэр хардаг. 그래서 여러분, 악인이 형통하는 것은 왜 죄냐? 점점 하나님을 더 대적하고 교만하기 때문에 그 죄에 더 빠지는 거예요. За тэгвэл энэ хар санаатай хүмүүсүүдийн сайн сайхан байгаа байдал нь тэдний хөгжин дэвжиж байгаа байдал нь яагаад нүгэл юм бэ гэхээр тэд нэр бурхныг тэр хэмжээгээрээ эсэргүүцэж бурхныг доромжилж байдаг юм аа. 여러분, 악인이 형통하는 거 볼 때 불쌍히 여기고 하나님 그들을 하루속히 회개하고 하나님께 돌아오게 해달라고. 그러면 하나님께서 그 역사하십니다. Тэгээд та бүхэн тийм хар санаатай хүмүүсүүд хөгжин дэвжиж байгаа тийм хүмүүсүүдийг харахтаа харин тэднийг өршөөнгүй инэрэнгүй сэтгэлээр харж тэдний төлөө бурхан руу эргүүлж өгөөч ээ. Эзэнд итгэж аврагдаасай гэж тэдний төлөө залбирах хэрэгтэй. 여러분, 하나님의 일을 하는 이 교육자들이 세상에 잘 되는 사람들 보고 부러워하면 하나님 일을 못 합니다. Эзний ажилчид эзний ажлыг хийж байгаа чуулганд үйлчилж байгаа эзний ажлыг хийж байгаа хүмүүсүүд энэ дэлхийн хүмүүсүүдийн сайн сайхан байдлыг хараад атаархаж болохгүй. 이 하나님을 발견한 사람들, 그리스도를 발견한 사람들은 이 세상을 배설물로, 이 세상의 것은 다 이거 헛되다. 그걸 깨닫게 되는 것입니다. Эзнийг таньж мэдсэн хүмүүсүүд, бурхныг таньж мэдсэн хүмүүсүүд энэ ертөнцийн зүйлсийг юм чинээ боддоггүй. 정말 우리가 하나님을 발견하고 그리스도를 발견한 사람이라면 우리는 하나님을 사랑하고 하나님을 존중히 여기고 하나님을 경외하는 것입니다.
Бурхныг таньж мэдэж, Христийг таньж мэдсэн хүмүүсүүд үнэхээр яадаг вэ гэхээр Бурхныг хайрлан, Бурхныг эрхэмлэн дээдэлдэг юм аа. 자, 잠언 21장 5절. Сургаалт бүс 21:5. 부지런한 자의 경영은 풍부함에 이를 것이나 조급한 자는 궁핍함에 이를 따릅니다. 그랬어. Хичээл зүтгэлтэй хүний төлөвлөгөөнүүд үнэхээр ашиг тусаа өгнө. Харин адуу хүн үнэхээр ядууралд хүрнэ. 자, 여기 조급한 자. 이 조급한 자라는 것은 빨리 부자가 되기 위해서, 빨리 성공하기 위해서 이렇게 성급하게 그 어떤 수단 방법을 가지고 성급하게 행동하는 사람들이에요. За адуу хүн гэж гарч байна энэ ишлэл дээр. Тэгэхээр юу гэхээр яаруу хөнгөн хуумгай тийм хүмүүс хэлж байгаа. 우리가 일반적으로 이 풍부하다, 우리가 이 풍부하게 살아가는 비결은 일반적으로 부지런히 일하는 것입니다. За яг ингээд ерөнхий энгийн байдлаар ингээд хараад үзэх юм бол хангалуун элбэг хангалуун амьдрия гэж байгаа бол маш шаргуу хичээнгүй байх ёстой шүү дээ, тий? 이 부지런히 일하면서 조금씩 재물이 모아지고 나중에 부자가 되는 것은 그건 축복이에요. За маш шаргуу хичээнгүй байж багаар хуримтлуулан ингэж хүмүүс яадаг вэ гэхээр элбэг хангалуун амьдрдаг. Тэгээд дараа нь хүмүүс баян бас болдог. Ийм баян болсон тохиолдлууд байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ байдал нь Бурхны өрөөл юм аа. 빨리 성공하기 위해서, 빨리 부자가 되기 위해서 사람들을 속이고 재물을 취하는 거, 이게 바로 오히려 궁핍해진다는 거예요. Харин буруу аргаар, муу аргаар маш хурдан хангалуун болж, баян болё, хөлжөө гэсэн энэ байдал нь, энэ зүйл нь Бурхны өмнө бузар муу зүйл юм аа. 잠언 28장 22절에도 이런 말씀이 있습니다. 28장. сургаалт бүс 28:22-ыг харъя. 속히 빨리 부하고자 하는 자는 형벌을 면치 못한다 그랬어요. Сургаалт бүс 28:22. Хорон муу нүдтэй хүн эд баялагын араас яарагч илдгээ гэсэн. 이제 우리는 잠언 말씀대로 부지런히 열심히 일하면서 하나님을 경외하고 하나님의 말씀을 순종하며 나가보세요. Тэгвэл бид энэ сургаалт бүс номын дагуу маш хичээнгүй шаргуй үдээр хөдөлмөрлөцгөөё. 이렇게 되면 하나님께서 점점 이렇게 재물이 쌓이고 소유가 늘어나서 나중에는 부자가 돼요. Тэгвэл багаар тэр хөдөлмөрийн үршим хуримтлагдаж эцэстээ баян нэгэн болно шүү дээ. 하나님이 주시는 이 부자는 하나님이 주시는 재물은 근심이 없다 그랬어요. Тэгээд Бурхны өгсөн эд баялаг сэтгэлийн дарамтгүй гэсэн байгаа. 그러나 사람들을 속여서 이 재물을 취해가지고 소유가 많아지는 것은 결국은 결국은 파탄이 이루어지는 거예요. Харин хорон муу аргаар эд баялагыг, эд хөрөнгийг хуримтлуулж байгаа нэгний тэр хөдөлмөр нь эцэстээ сүрнэ. 그 6절 말씀 읽어보세요. 6절. 21-ийн 6 дугаар ишлэлийг харъя. 다 같이 읽어보세요. 시작. Бүгдээрээ хамт уншицгаая. 현말로. Эцсийг олж авах явж нүгэлдээ дөнгөр хүүл ба хийн загам ит. 자, 이 6절 말씀은 5절 말씀과 같이 연결해야 됩니다. Тэгвэл энэ 6 дугаар ишлэлийг өмнөх 5 дугаар ишлэлтэй хамт харах хэрэгтэй. 이 조급하게 빨리 부자가 되려는 사람들은 속여서 사람들을 속여가지고 거짓말로 재물을 모으는 거예요. Тэгвэл юу гэхээр хорон муу хүмүүсүүд маш яаралчилсан хөнгөн хуумгай яаруу сэтгэлээр эд хөрөнгийг хуримтлуулдаг.
그것은 죽음을 구하는 것이라 했습니다. За энэ нь тэр үхлийг 죽음 죽음, 사망. 예, 예. үхлийг энэ зүйл нь үхэлд хүргэнэ гэсэн байна. 그러니까 남을 속여서 재물을 모으는 것은 죽음을 불러들이는 것이다. 그 말이에요. Тэр бусдыг хуурам эхэлж хорон аргаар бусдын эд хөрөнгийг дулаан авч байгаа энэ байдал нь үхлийг дууддаг юм аа. 안개와 같이 금방 사라지고 없어진다는 것입니다. Тэгээд энэ зүйл нь тэр нүүгээд өнгөрөх үйлтэй адил маш хурдан өнгөрөх болно. 좀? 악인의 강포는 자기를 소멸하나니 이는 정의를 행하기 싫어합니다. 그랬어요. 7 дугаар ишлэгийг харах юм бол хар санаатнууд шудраг үйлдэлээс татгалздаг тул тэдний хүчирхийлэл өөрсдийг нь үгүй хийнэ. 그러니까 악인들은 이 강도 행위로 악인들의 강도 행위는 자기 자신을 멸망케 한다 그 말이에요. За тэгвэл тэр хар санаатнуудын тэр хулгай үйлдэл нь өөрийг нь сүрүүлж идэг байна. 이들은 하나님의 말씀대로 살기를 싫어한다 그 말이에요. Юу гэхээр тэд бурхны үгээр явахыг эсэргүүцдэг юм аа гэж. 그래서 이 말씀의 뜻은 악인들은 악을 행할 때마다 그 자신에게 해를 입혀서 마침내는 멸망한다 그 뜻입니다. Тэгвэл энэ үгийн утга нь юу гэхээр тэр хорон муу хүмүүсүүд хорон муу үйлдэл хийх бүрдээ тэр үхлийн занг руу ойртож байдгаа. Тэгээд тэд үтцтэй өөрийгөө үгүй хийнэ. 다음 8절 한번 보시죠. 8 дугаар ишлэгийг харъя. 죄를 크게 범한 자의 길은 심히 구부러지고 깨끗한 자의 길은 곧으니라 그랬어요. Гэмт хүний зам тахир байдаг. Харин гэмгүй хүний хувьд гэвэл түүний хандлага нь зөв шулуун. 여기서 죄인의 길과 의인의 길이 서로 대조되고 있습니다. За энэ ишлэл дээр гэмттэй хүн болон гэмгүй хүний замыг ингэж харуулсан байна. 여기서 길은 사람의 행위를 말합니다. За тэгвэл энэ ишлэлээр гарч байгаа зам нь тухайн хүний үйлдэлийг нь хэлж байгаа. 죄인의 행위와 악인의 행위를 서로 비교하고 있는 거예요. 죄인의 길은 죄인의 행위를 말하고 의인의 길도 의인의 행위를 말한다 그 말이에요. За тэгвэл гэмт хүний зам нь тухайн гим нүгэл тэр хорон муу хүний үйлдэлийг харуулж зогсохгүй. Гэмгүй хүний зам нь тэр гэмгүй хүний үйлдэлийг нь хэлж байгаа юм аа. 여기서 이 구부러지다는 말이 나오죠. 구부러지다. За тахир байдгаа гэсэн байна. 이 구부러지다는 것은 죄인의 길은 심히 구불해서 다 그 행위가 드러난다는 거예요. За тэгвэл тэр гэмтээ буюу хорон муу хүний үйлдэл тэр зам нь ингээ маш тахир зам байдаг. 이 죄인의 길은 심히 악해서 나중에 다 그 죄가 드러난다는 거예요. Тэр гэмт хүний хорон муу хүний хийсэн үйлдэл бүр нь маш их бузар муу гим нүглэр дүүрэн байдаг учраас маш тахир байдаг байна. 그러나 의인의 길은 평탄하다고 했습니다. 의인의 길은 평탄하다. Харин гэмгүй хүний зам нь шулуун байдаг. 이 평탄하다, 이 곧다는 것은 이 평탄하다는 것이요. За шулуун байдаг гэсэн. 그래서 의인의 길은 하나님 앞에서 그의 삶이 인정을 받고 칭찬을 받는다는 거예요. Тэгвэл энэ нь юу гэхээр тэр гэмгүй хүний үйлдэл түүний тэр зам мөрөн шулуун учраас тэрээр бурхнаар сайшаагдаж бурханд магтагдах болно. 자, 그럼 잠언 10장 7절 한번 봅시다. Сургаалт төгс 17-ыг харъя. 자, 읽어봐요. Сургаалт төгс 17. 의인을 기념할 때는 칭찬하거니와 악인의 이름은 썩게 된다. 그래. Сургаалт төгс 17. Шудраг зөв хүний тухай дурсамж нь ерөөлтэй бол
хар санаатны нэр ойгов танаа. 예. 이 말씀을 믿습니까? За та бүхэн энэ үгэнд итгэж байна уу? 의인들이 의롭게 하나님의 말씀을 순종하면서 정직하게 살면 반드시 하나님이 칭찬이 있다는 거예요. Тэгээ зөв шудраг хүмүүсүүд яг тэр зөв шудраг байдлаар эзэнд үйлчил эзний өмнө зөв шудраг байх юм бол Бурхнаар зайлшгүй магтагдаж 사ашаагдах болно. 그리고 후대 사람들이 그 의인의 삶을 인정해주고 칭찬해주고 기념한다는 것입니다. Тэгээ тэр хооч үеинч тэр сайн зөв шудраг нэгний үйлсийг нь эргэн дуурсаж ямагт хооч үедээ дамжуулж байх болтгоо. дамжуулж байдаг. 여러분들이 의롭게 살면 나중에 여러분들이 죽고 나서도 그 후손들이 여러분들의 의로운 삶을 기념하고 또 칭찬하고 감사한다는 것입니다. Та бүхэн зөв шударга явж тэр үнний замаар явах юм бол та бүхний хооч үе та бүхнийг тэр зөв шударга байдлаар чинь үргэлж дурсан санаж явах болно. 잠언 10장 9절도 한번 봅시다. 잠언 10장 9절. Сургаалт үгс 19-ийг харъя. 같이 읽어봐요. хамтдаа уншицгаая. 바른 길로 행하는 자는 Амар асуугч нь аюулаас ангид явдаг бол замаасаа ажлахгүй баригдах болно. 드러난다. 그래. 그러니까 이 죄인의 길은 다 드러난다. 죄인의 그 거짓된 행위는 다 드러나서 나중에 부끄러움을 당한다. 그 말이에요. За тэр гим нүгэлтэй хормоо нэгний тэр үйлдэл нь ямагт ил болдог юм аа. 자, 9절. 잠언 21장 9절. Сургаалт үгс 21-ийн 9. 죄를 크게 범한 자의 길은 그거 읽었고요. 9절. 다투는 여인과 함께 큰 집에서 사는 것보다 움막에서 사는 것이 나으니라 그랬어요. 21-ийн 9. Хэрвч ихнэрийн хамт байшин хуваалцсан сууснаас дээврийн болонд амьдэрсэн нь дээр. 자, 이 말씀을 히브리 말로 개혁을 내면 이렇습니다. За еврей орчуулгын нэг харъя. 다투는 여인과 함께 넓은 집에서 사는 것보다 지붕 한 모퉁이에서 사는 것이 낫다 그랬어요. Хэрвч эмэгтэйтэй том байшин хуваалцсан сууснаас дээврийн болонд амьдэрсэн нь дээрээ. 그러니까 여러분 가정에서 집이 아무리 크고 넓고 좋아도 이 부부간에 싸움하고 다투고 싸우면 이게 참 고통거리다. 고통. Хичнээн сайхан гэр оронтой том гэр оронд амьдардаг байсан ч эхнэр нөхөр үргэлж хоорондоо хэрэлддэг юм харилцаа муутай байх юм бол тэр маш их том зовлон. 여러분 부부싸움 하십니까? За та бүхэн эхнэр нөхөртэйгээ хоорондоо муудалцах үе байдаг үстэй. 물론 서로 간에 아내와 남편이 서로 간에 책임이 있습니다. Мэдээж эхнэр нөхөр бие биендээ хариуцлага хүлээх ёстой. 그러나 성경 말씀은 아내는 남편을 잘 돕는 배필로 하나님이 창조하셨어요. Гэхдээ Библийг харах юм бол эхнэр нөхрийн туслагч байхаар Бурхан бүтээсэн юм аа. 그러니까 아내의 책임이 더 커요. Тийм учраас эхнэрийн хариуцлага маш их. 그러니까 아내는 남편을 잘 돕는 배필로 이렇게 하나님이 지으셨기 때문에 여러분 그 남편들이 거칠고 막 남편들이 화를 내도 아내들은 그걸 잘 다스릴 줄 알아야 됩니다. За нөхөр нь хичнээн ширүүн догшин ууртаа уцаартай байсан ч гэсэн тэр эзэнд итгэгч эхнэр
тэр нөхрөө зөв захирдаг байх ёстой. 잠언 15장 1절. Сургаалт төгс 15:1. 유순한 대답은, 이 부드러운 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동한다. 그랬어요. 15:1. Ээлдэг хариулт уур хилэнг зайлуулна. Харин хүйтэн цэвдэг үгс уур хилэнг хөдлөгнө. 여러분, 아내의 말이 부드럽고 온유한 말, 그런 말로 남편의 화를 다스려야 됩니다. За эхнэрийн тэр зөөлөн дулаан хэл яриа тэр үгс нь нөхрийнхөө уур хилэнг захирдаг юм аа. 그래서 이 아내의 역할이 가정에서 참 중요합니다. Тиймээс эхнэрийн үүрэг хариуцлага тухайн гэр бүлд маш чухал байр суурийг эзэлдэг. 여러분들은 남편을 잘 돕는 그런 그 배필로 하나님이 지으셨기 때문에 그 가정에서 모든 아내의 역할이 중요한 것입니다. Тэгээ бурхан эмэгтэй хүнийг эрэгтэй хүний хамгийн сайн туслагч байхаар бүтээсэн учраас энэ гэр бүл гэдэг энэ тогтолцоонд эхнэрийн үүрэг хариуцлага хамгийн чухал байр суурьнд байдаг зүйл юм аа. 자, 10절 한번 더 보세요. 잠언 21장 10절. Сургаалт төгс 21:10. 자, 10절 말씀은 악인의 마음은 남의 재앙을 원하나니 그 이웃도 그 앞에서 은혜를 입지 못한다. 그래서 21:10. Хар санаатны сэтгэл хорон мууг маш их хүснэ. Хөршин түүний нүднээс инэрлийг олж харахгүй. 여러분, 이 악한 사람들의 마음은 말이죠. 다른 사람들이 잘 되는 걸 못 봅니다. За энэ хар санаатнууд бусдын сайн сайхан яваа байдлыг үнэхээр харж чаддаггүй. 남이 잘 되는 걸 원하는 게 아니라 남이 재앙을 만나서 이 망하는 것을 기뻐해요. Хин нэгэн сайн сайхан явж байгаа байдлыг хүсэхээсээ илүү энэ нэгний сүрч байгаа мөхөж байгаа байдлыг илүү их хүсдэг хар санаатнууд. 그러면 그 이웃들도 그 앞에서 은혜를 받지 못한다 그 말이에요. Тэгээд хөршин тэр хар санаатнаас ямар нэгэн сайн зүйлийг өрс олж харахгүй гэж. 이 악한 사람들은 자신의 욕심을 채우기 위해서 남이 재앙을 만나는 걸 좋아합니다. Тэр хорон санаатнууд өөрийнхөө шунал хүслээ бүрэн дүүрэхийн тулд бусдын өөр хин нэгний сайн сайхан яваа байдалд дургу байдаг юм аа. 같이 사업을 하면서도 아이 그 다른 사람이 사업이 망하기를 다른 사람 사업이 망해야 자기가 잘 된다고 하는 사람들. Хамтдаа ажиллаж байгаа хэрнээ хамт ажиллаж байгаа хүнийхээ сайн сайхан яваа байдлыг ерөөсө хүсдэггүй. Уг нь бол хамт сайн сайхан явж иж тухайн хүн ч өөрөө хөгжин дэвжин шүү дээ. 우리 예수 믿는 사람들의 마음은 어떨까요? 다른 사람이 잘 되기를 기도해 줘야 될까요? 네? 잘못 안 되기를 기도해 줘야 될까요? Итгэгч бид нар бусдын сайн сайхан байх байдлын төлөө залбирах ёстой юу? Эсвэл бусдын дороотж мөхөж байгаа байдлын төлөө залбирах ёстой юу? 혹시 여러분 예수 믿는다고 하면서도 다른 사람이 잘못되는 걸 기뻐하는 사람이 있습니까? Та бүхэн Есүст итгэдэг гэсэн хэрнээ хин нэгний муу явж байгаа сүрж байгаа байдал баярлж ирсэн тохиолдол бий юу? 그 로마서 13장 10절 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다. Ром 13-ийн 10 дугаар эшлэлдэр 사랑은 그 이웃에게 악을 행하지 않는다 그랬어요. Ром 13-ийн 10 хайр бол хөрштөө буруу зүйл үйлддэггүй. 하나님의 사랑을 받은 사람들은 그 이웃에게 악을 행하지 않는 거예요. Бурхны хайрыг хүлээн авсан хүмүүсүүд хөрштөө
буруу зүйл хийдэггүй юм аа. 그러므로 사랑은 율법의 완성이라고 했죠. Тэгээд хайр бол хуулийн бүрэн биелэлт мөн гэж байгаа. 그래서 하나님의 말씀은 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라 그랬어요. Тэгээд бурхан юу гэж тушаасан бэ гэхээр хөршөө өөрийн бие шигээ хайрлаарай гэсэн байна. 그래서 내 이웃이 잘 되는 걸 기뻐해야 됩니다. Тэгээд хөршийнхөө сайн сайхан яваа байдалд нь баярлан хөөрөх хэрэгтэй юм аа. 그리고 내 이웃이 잘 안 될 때는 같이 슬퍼해주고. Тэр хөрш маань хүн хэцүү яваа үед нь адилхан бид нэр шаналн зовнох хэрэгтэй юм. 자, 로마서 12장 한번 봅시다. Ром 12-ыг харъя. 로마서 12장. 자, 12장 15절 Ром 12-15. 읽어보세요. Ром 12-15. 즐거워하는 자들과 Хүмүүстэй хамт баярлал. 즐거워하고 Хөөж буй хүмүүстэй хамт уйл. 우는 자들과 함께 울어라. 이게 예수 믿는 거예요. За, энэ байдал бол Есүст итгэж байгаа хүн нэг юм аа. 여러분 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하는 거 그리고 우는 자들과 함께 슬퍼하는 거 이런 마음이 있어야 돼요. Баярлан хөөрч байгаа нэгэнтэй бид хамтдаа баярлан хөөрөх хэрэгтэй. Уйлж гашууд нь шаналж байгаа нэгэнтэй бид бас адилхан уйлан гашуудж шаналх хэрэгтэй юм аа. 이렇게 이웃들에 대해서 이웃들이 잘 되면 같이 즐거워해주고 또 이웃들이 슬픔을 당하면 같이 슬퍼해주고 위로해줘라 그 말이에요. Тэгэд юу гэхээр хөршүүд маань яг ийм байдалтай байгаа бол бид баярлан хөөрж байгаа үед нь хамтдаа баярлан хөөрж уйлан нэглэж шаналж байгаа үед нь бид нар ч бас адилхан хамтдаа шаналх хэрэгтэй. Ийм байдал нь итгэж хүний хандлага юм аа. 그럼 하나님이 기뻐하십니다. Тэгээ бурхан үүнийг таалдаг юм. 자, 11절 잠언 21장 11절 21-11. 거만한 자가 벌을 받으면 어리석은 자도 지혜를 얻겠고 지혜로운 자가 교훈을 받으면 지식이 더하리라 그랬습니다. Сургаалдаг 21-11. Басамжлагч хүн шийтгэгдэхэд гинэн нэгэн мэргэн болдгоо. Харин мэргэн нэгнийг сургамжлвал тэр мэдлэгийг олж авна. 자, 이 거만한 자가 벌을 받으면 어리석은 자는 그걸 보고 교훈을 받는다는 것입니다. Басамжлагч хүн шийтгэгдэхэд гинэн нэгэн мэргэн сургамжийг авдаг гэсэн байна. 그래서 하나님께서는 하나님의 백성들을 교훈하시는 방법입니다. За энэ бол бурхны өөрийнхөө хүмүүсүүдийг зааж сургаж байгаа аргуудын нэг юм. 거만한 자들, 교만한 자들을 하나님이 징계하셔서 벌을 내리셔서 그걸 보고 배우라는 것입니다. Басамжлагч, бардамнагч нэгнийг шийтгэхэд бурхан шийтгэхэд түүгээр бид нар ямар нэгэн сургамжийг аваарай гэж байгаа юм. 뭘 배우라는 거죠? Ямар сургамжийг хүлээн аваарай гэж. 악을 행하면 안 되겠다. Хорон зүйлсийг хийж болддоггүй юм байна штэ. Болохгүй юм байна штэ. 교만해서 저 악을 행하면 벌을 받는구나. 그걸 보고 미리 교훈을 받고 겸손하라 그 말이에요. Бардам сэтгэлээр ямар нэгэн буруу зүйлс, хорон зүйлсийг үйлдэх юм бол бурхнаар ингэж шийтгэгддэг юм байна гэж 성경에는 аваарай гэж байна. 성경을 읽어보면 하나님이 벌을 내리는 악한 자들이 많이 나옵니다. Библийг харах юм бол бардам басамжлагч басамжилж байгаа байдлаасаа болоод бурхнаар шийтгэгдэж байгаа тохиолдлууд олон гардаг. 그 사울왕도 하나님이 택함을 받았다가 교만해서 하나님의 말씀을 불순종하다가 벌을 받아. Саул хаан анхандаа бурхнаар сонгогдсон нэгэн байсан. Тэрээр дараа нь яадаг вэ гэхээр бардам болсон, ихэмсэг болсон.
ихэрхдэг болсон. Тэгээд тэр байдлаасаа болоод бурхнаар шийтгэгддэг. 우리가 성경을 읽어보면 악한 자들이 벌을 하나님이 내리셔서 교훈을 하시는 그런 말씀들이 많이 나옵니다. Тэгээд Библийг харах юм бол тэр хорон муу хүмүүсүүд хорон муу байдал үйлдэснээсээ болоод бурхнаар шийтгэгдэж байгаа тохиолдлууд байдаг. Тэгээ үүгээр бурхан биднэрт өөрийн сургамжуудаа айлдаж байдаг юм аа. 악을 행하면 안 되겠구나. 철저히 그걸 배우는 거예요. Хорон муу зүйл хийж болохгүй юм байна шүү дээ. гэж 자녀들한테도 이걸 가르쳐야 돼. маш сайн сурдаг. Тэгээд үүнийг ч бас өөр хүүхдүүдэд зааж сургах хэрэгтэй. 악을 행하고 하나님을 불순종하면 하나님이 징계하신다. 그걸 깨닫게 해야 됩니다. Хорон муу зүйл үйлдэх юм бол бурхан шийтгдэг юм байна гэдгийг ойлгож ухаарах хэрэгтэй юм. 12절 한번 읽어봅시다. 12 дугаар ишлэгийг харъя. 의로우신 자는 악인의 집을 감찰하시고 악인을 환란에 던지신다 그랬어요. Сургаалт төгс 21-12. Шудраг зөв нэгэн нь хар санаатай хүний гэрийг ажигладаг бөгөөд хар санаатныг мөхөл рүү авчирнаа. 이것도 11절과 서로 연결된 말씀입니다. Энэ ишлэл 11-р ишлэлтэй холбоотой ишлэл. 여기서 의로우신 자는 바로 여호와 하나님이십니다. Энд зөв шудраг нэгэн гэж хэний хэлж байгаа гэхээр Яхова. Тэр зөв шудраг Яхова бурхныг хэлж байгаа. 악인의 집을 감찰하신다고 했어요. тэрээр хар санаатай хүний үргэлж ажиглаж харж байдаг. 악인들에게 하나님이 무조건적으로 심판하는 게 아닙니다. Тэгээ бурхан тэр хар санаатнуудыг шууд шийтгдэг тийм бурхан биш ээ. 오랫동안 회개할 기회를 주십니다. Тэдэнд маш удаан хугацаанд тэр эзэн рүү эргэж ирэх боломжийг олгож байдаг юм аа. 악인들을 하나님이 심판하는데 즉각적으로 물론 심판할 때도 있지만 회개할 기회를 하나님이 충분히 주십니다. Мэдээж гэхдээ бурхан бол хар санаатнууд ингээд шууд шийтгэх тохиолдлууд байх нь байдаг боловч дийлэнхтэй тэр хар санаатнуудад бурхан гимших эзэн рүү эргэж ирэх боломжийг өгч байдаг юм аа. 그러나 끝까지 회개하지 않고 돌이키지 않으면 하나님이 그때 벌을 내리시는 거예요. Тэгээ тэр боломжийг олгосоор байхад эцсээ хүртлээ эзэн рүү эргэж ирэхгүй тэр боломжийг хүлээж авдаггүй. Тэр хорон муугаараа явсаар байгаа дуустдаг хүмүүсүүдийг бурхан шийтгдэг юм. 그래서 또 한 가지 배우는 겁니다. Тэгээ үүнээс энэ байдлаас ч гэсэн бид нэр сургамжийг олж авч байдаг. 회개하지 않으면 결국은 하나님이 징계하신다. 벌을 내리신다. сургамж нь юу вэ гэхээр гимшихгүй болвол эцэстээ шийтгүүлдэг юм байна. 에스겔 33장 11절에도 이런 말씀이 있습니다. Изекиэл 33-ийн 11 дээр ийм ишлэл байгаа. 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 않는다. 33-ийн 11 дээр юу гэсэн байгаа гэхээр 악인이 그 길에서 돌이켜 사는 것을 기뻐한다. би хорон муу хүний үхэлд огтхонч баярлахгүй. Харин хорон муу хүн замаасаа эргэж амьдрахад би баярлах болно. 이스라엘 족속아 돌이키고 돌이키라. Израилийн гэрээ өөрийн муу замаасаа буцагтун. 너희 악한 길에서 떠나서 돌이키라는 거예요. Юу гэхээр та нар өөрийнхөө над муу замаасаа эргэж буцаач ээ. 어찌 죽고자 하느냐 그랬습니다. Та нар юунд үхэх гээд байгаа юм бэ? 이게 하나님의 마음입니다. За энэ байдал бол бурхны хандлага, бурхны зүрх сэтгэл ийм байдалтай байдаг юм аа. 하나님은 악인들이랄지라도 회개할 기회를 주고 이렇게 하나님께 돌아오기를 기뻐하시는 거예요. Бурхан хорон муу хүмүүсүүд гимших боломжийг олгож байдаг. Тэднийг гимшээд эзэн рүү эргэж буцах боломжийг тэдэнд өгч байдаг юм аа. 또 이 하나님의 마음을 가지고 우리가 전도를 하고 이 하나님의 마음을 가지고 우리가 악한 자들에게도 오래 참아주고 기도해 줘야 됩니다. Тэгвэл бид нар бурхны энэ сэтгэлээр
тэр хорон муу хүмүүсүүдийг удаан хугацаанд төвчж тэдэнд Бурхны сайн мэдээг дамжуулан тэд эзэн рүү эргэж ирэх боломжийг бид нэр тэр хорон муу хүмүүсүүдэд олгох хэрэгтэй. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. Өнөөдөр ингэж хичээлээ дуусгая. 다음 주부터는 이 진도가 속도가 조금 더 빨리 나갑니다. За дараагийн хичээлээс эхлээд хичээл маань нэлээд хурдцтай явах болно. 그러니까 여러분들 미리 복습을 미리 해오셔야 돼요. Тийм учраас та бүхэн хичээлийн цаг хичээлд оролцохоос өмнө давтах ёстой. 잠언 21장 또 22장까지 여러분들 복습을 해오시기 바랍니다. Яах ёстой вэ гэхээр 21-р бүлгийг бүрэн 22-р бүлгийг бүрэн уншсан байх ёстой. 그리고 매일매일 그 날짜에 맞는 잠언 말씀을 읽으시기 바랍니다. Мөн тухайн өдрийн Библийн тэр сургаалт өгс номын бүлгүүдийг уншсан байх ёстой. 기도하겠습니다. Залбирая. 아버지 하나님, 오늘 이렇게 잠언을 공부할 수 있도록 하나님 저희들 은혜 주신 거 감사합니다. Эцэг бурхан минь ээ, өнөөдөр сургаалт өгс номоор дамжуулан та биднэрт өөрийн ивэлээ хайрлсанд талархаж байна. 참석하지 못한 하나님의 자녀들을 주의 종들을 하나님께서 다음에는 다 참여할 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Өнөөдөр хичээлд оролцох боломжгүй байсан хүмүүсүүдийг та дараагийн хичээлд заавал хичээлд оролцуулж өгөөч. 이들의 건강과 교회와 가정을 지켜주시옵소서. Та манай суралцагч нарын эрүүл мэнд, сүм чуулган гэр бүлийг та өөрийн мутартаа үргэлж автгаач. 그리고 게를개교 교회 이번 교회를 지금 건축 중에 있습니다. Тэгээд гэрэлгийгээ 2 цуглааны барилгыг барьж байгаа. 그 교회 건물과 시설을 다 마칠 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Тэр барилгыг бүрэн төгс барьж дуусгахад та туслаач. 그리고 몽골에 있는 서로 주의 종들이 서로 사랑하고 서로 기도하고 서로 잘 협력할 수 있도록 도와주시옵소서. Тэгээ Монголд байгаа тэр таны боолууд, пастор ахлагч удирдагч нар хоорондоо бие биенээ үргэлж хайрлаж хамтдаа гар барин эзний ажлыг хийгээд туслаач. 하나님께서 축복해 주시옵소서. Та өрөөгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 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 감사합니다. 감사합니다.